Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fia ina ua lātou whai mai a te o tātou te o i le whale o le li i Jerusalem mai e tutu o mātou vai i o whai te toa wa tina a Jerusalem ma peo le ai o wheso tai whātasi e o ai o i tu ainga lava o le li i o le tu la whono lea i a Israelu ina ia vivi i atuai i le swafa o le li i Mātou wala usura tai au fau, ma le nei tai au sing-singi se i mua na mātou avatu o le taulanga o le vi inga, ma le taulanga o le whaaftai. Sulailo alofa i le nei tai au fau lo mātou tua ua mātou ai manu ma sa ai maa malie au whaamadianga e ala le nei aso fau e au mai. O mātou wifoi u luma le nei tai au, tau lo silisili ese lo mātou tua, mātou whapea atu e pa ia lava oe lo mātou tama. O le atua oe malia i mana oe me le lei malava, e tu maulu alofa malo wha maoni malo wanga le lei, e o oranga ta anga o me uma. O le tupu oe o tupu e ifo uma iai tu le vai ma tau lo whaiva, o le ke riso lava oe le alo o le atua soifua, o le atua soifua ma le vavau e o le whavavau. O le tua la eilevi ingo ma malu le tua e pulpulu le mata ngofie mata whaftai tamai lau mea lofa le ola fo mata maua le nei tahe au whaftai lua lofa le fōua whapopolo nea sa fau le whaitawino aso le sui fuala tunu mara mahatu wala mahatu o lia fo le nea sunga fua o sifuru ia yaso au kusa o le mahatu whalaunga o le nei tu sanga mahatu malanga o le nea sa fau mala matanga o le neiva yaso o mahatu tu inatu o au se e tau tai mai le mahatu whalaunga o whai nei awari tia whaiva le awhengai ma le tunu le matanga o neiva yaso ma le wha moe moe ia na mau se lātou malo longa le leile whai unga le nawa yaso o tuana yatu ta mā se alofangia nei mātou whanau ia lātou wa o onga nei yaso le paolo o ou lava ao leo ma malu ti aina ia mātou whanau o sa iri le poto e ala ia o onga ia yele manu ia oelo mātou o tua i whaiva o whengai ma le mtamata i whaia onga o ina nei mātou whanau e mana tua pēr Samoa na tinu e pere le loto na mātou de talo, anga le leim whamaria i a Samoa, o le tinu e whaavai i a te oe. Whamaria na whainga mahalo, maria na i o mātou tangata umai le ngata i Samoa, a so se vaenga fo le neike lope o loa lala, ma pāpā awai. Whamaria na nea tinu ni usila o mātou na nofa mama wai, whapena fo ia tinu o le neila o langi, e le mwhaona ngalo, le mātou te talo ma le tu malu mo le pangana e mātou tu asin te zero Samoa. Lātou tapo inga i malu maonta malawa ni yaso,
te tolu ina lato le mawhanawhana o lo olofa. Whafoisia pia la lato se fua laure le tino sili lava i le anganga. O mea umala whana mātou whaia, i le nei aso fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava ina ia fo iatu vi inga i ate oe, ia ai tu mau e pea ia lo mātou whaata waa. O whainātou mātou tangata le nei aso lo mātou tua, ia whaima mea whaingaruenga mo oe, so se mea e te whina ngaloai. Tama, whamaria mai tau tua reire Samoa, ale nei aso atoa, wa mātou wale mātou wala au i nei mea malava, e ala swa whamana malo Yesu ki riso lo mātou ni mara mātou whaola. Amen. Lo tamai o whawhetai o le vi inga le tua langina la pese korisi whawhai au I malua le korisi whawhai a onga I Samoa. Le tau tua mo le Samoa na wata tonu ia le tu la e ono. In this update, first responders are being stretched to breaking point as St John faces record demand. The service has activated a major incident response after its busiest single day on record was reached 3 times last week. Saturday was the worst yet, with more than 2,500 calls for an ambulance. NZ Ambulance Association's National Secretary Mark Quinn says crews can only do so much. But when I hear stories that people are waiting for an ambulance for 10 hours and they're quite unwell, or people over the age of 65 lying on the floor for a number of hours, it's soul-destroying for the staff that are attending those jobs.
St John has activated its Emergency Operations Centre, anticipating another record number of calls today. Hope that Okune residents will have their water supply restored late today. They spent yesterday without running water, having to use Emergency Council portaloos and water tankers. The recent earthquake damaged the network, with Ruapehu District Council estimating safe supplies won't be restored before 5 this afternoon. Ruapehu College and Okune Primary School are closed today. Ambiguity over National's tax plans as the party rules out new taxes, but only on working people and small businesses. The party released its budget responsibility rules yesterday, pledging to return to surplus and keep debt and government spending down, but asked to rule out any new taxes next term. Finance spokeswoman Nicola Willis said details would be revealed during the campaign. Taxpayers Union boss Jordan Williams says the party is clearly planning new taxes. I think a lot of National Party supporters will be very concerned that the party that is pitching itself as the party of lower taxes is unable to have a straight message of no new taxes. More than 5,000 public servants are taking industrial action today over the Ministry of Social Development's approach to pay negotiations. Workers are holding stop work meetings across the country from 10 a.m. to midday. That's news. In sport, another All Black is returning from South Africa as coach Dave Rennie names his team to play the Sharks on Wednesday morning. Elliot Smith reports from Durban. Coach Dave Rennie has confirmed that midfielder Billy Proctor will be out for 10 to 12 weeks with a fractured shoulder blade suffered in the win over the Stormers, and the door seems firmly open to Richie Mo'unga joining as a replacement. No decision has yet been made, but Rennie didn't rule out giving Mo'unga a call despite it not being a like-for-like replacement. It comes as the All Blacks make wholesale and expected changes for the Sharks, with Luke Jacobson named captain and Semesi Ta'iloa and Bradley Slater to debut off the bench. In Durban with the All Blacks, Elliot Smith. Cyclist Demi Vollering has won a second Tour de France farm, dominating the final stage in Tunis. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Swafa marmalolo tātou ni whaola i sukarisa mo mona o whaatalofa mo whaawheloa i mo whaaturi mo whoi le hawa tele lava mo le whaanolo sa mona tino pele i malo lau whaafonganga nei tai au whau malo lava le soifua manuia whaamalo fo le tano ia le wholau o tele tale manua titi malala nei tai au whau wa aora tātou o te tau mo na mea un tātou avile vi inga mo whaaftailo tātou mo taile langi o lona lofa o tātou maua le nei tai au ia o le aso nei ua whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai para patia whatasi le anga le lei o le tātou ma taisili le langi ia o mori malo tūsui fua ma le mātou malosi la matanga o nei fwoi vai aso fau ma le wha moi na uri tia me umalawa i le lofa o le tātou ma tai le whai ungar nawa iaso le ngata o la singa sa whengai ma a inga ma maru fwoi whalapo tonga ma le tunu atoa ia o taimi fwoi na mafutai a inga i kalesia o sili taulanga ile tua matele pea ona lava vei ia ala fa mai tatu tua tau tautaili tatu folong ora nei fo yaso matatu folong le laulo na lofa tatu ile nei fo yaso fua o se fulu yaso o kusol tatu folong ole lua fe lua se fulu ma le ona usmai lofa fonga le por kala ve maru le tai au ala beni sa bona fe nganga maran tasha ba lua lo so so mai insinia o le tatu Facebook mari YouTube o Samoa se rata si pantia ma le fe nga pesta Angelo Sio ma to ona nei tavai meni to ina se pa ile tu la se fulu ile tai au
Manolo se malo se fo maria. Aman. Ia whamalo fo le langi mamala sunga la o tawaivi ele nei fo ia so fo sa mo la tunu pele malo le soi fo manuia. Malo pi ia lo fo le tu o au fo le so fo lo na lo fa. Ai sole. Ka fe ama ka fo vai so la ko ri. Yes. Le atunu ua lau mai mo pa lau fa fo mai le nei tai au ma am tanga nei fo vai so. Ia o le lo tau mo le aso. Tau mō le aso. Whaalelei mua mua malo uso. Make peace with your brother. Mātaio lona mata upo e 5 a o lona foi upo e 2 se fulu ma le whā. I nā tuuia i lea mea o lau taulanga. I luma o le whata whai taulanga. Ai alu oe ia mua i whaalelei i lo uso. I le e sauai ma avatu lau taulanga. Whaalelei mua mua ma lo uso. Make peace with your brother. Fetalai manino Yesu. I le tāua o le vā nofo lelei. O le isi tangata. I le isi tangata. O le uso i le uso. O le tua ngane ma le tua whawhine. O tangata o se whale whai ngāruenga. O tangata o se nuu. O tangata o se e kālesia. O tangata i to tonu o se ainga. Whai mailea o onga tā ua Yesu ua momoli mai mo i tātou. Pe a whai e avatu lau taulanga i lea tua. O au fōai, o au mea alofa. Ai a whai o e silafia. O iaise mea o lua ma se sei ai ma le isi o uso a tangata. O le isi o uso. O lau tua ngane. O lau tua whawhine. Po se tangata i totonu o lau e kālesia. Po o lau whale whai ngāruenga. Whai maile awa o ngā Yesu. A whai o iaise mea o lua ma se sei ai. Ma le isi o uso a tangata. Aua le whai a lau taulanga. Ta oto mua lau taulanga. I le whata whai taulanga. Ai alu mua e whai se le lenga. I le vā o oe ma se tasi o uso a tangata. O lo o lua nofo ma se sei. I le neia o ngā Yesu. O lo momoli mai se fe au tāua. I le tāua o le nofo le lei. Le tāua o le ola fe alofani. Le tāua o le ola alofa. Ma le tāua o le ola loto whaamangalo. E mana o Yesu. Ia tātou nofo le lei. I aso taitasi. O le vā o le isi tangata. Ma le isi o nauso a tangata. Ia le lei. Lo o lua vā. Ma lo uso. Ma lo tua ngane. Ma lo tua whawhine. Ma le isi o uso a tangata. Sa moai. Ua toa tele na wā uso ma tua whawhine o tua ngane. Ua nofo ma se sei i nei aso. Ua le to e fe tau tala ai. Ua le to e fe asi ai. E ma fua ona o mea e tutupu i le nei olanga. Ua fe ese ai ai.
Ai mai se pe a o i le whaamasinoga. O whanua masuafa. Ai mai se pe a le maali lie whaatasi. I mea o se ainga. Ona no nofo fe ese a ia ia lea. I aso uma o le nei o langa. Tō tele ainga. Ua le toi mafuta. Ona o le ita. Tō tele ainga. Ua fe fuli tua ai. Ona o le ola tau i masui. Tō tele ainga. Ua nofo fe ese ai. Ona o fe ese a inga o le nei o langa. Manino le a o ngā Yesu. Fai mai Yesu. A fai o yeise mea o lua fe ese a iai malo uso. Aua le fai a lau taulanga. E tā ua le momoli o lau taulanga i le atua. A o le lei lou vāno nofo, ma lou uso, lou tua fafine, ma lou tua ngane. I le nei fo iaso. E mana o Yesu. Ai a pe a e aluia. E fai sere lenga. I le vāo oe ma lou uso. Le vāo oe ma lou tua fafine. Le vāo oe ma lou tua ngane. O oe ma se tasi tangata o lo o lua ma se sei. Ai a pe a sei e aluia i le nei aso. E fai se le lenga. Tātou te tāru. Lea tu wai. Whawhetai e te whinangalo. Ia le leilo mātou vāno nofo. Ma isi o mātou uso a tangata. I to tonu o lau e kālesia. A oa o maia i mātou uma ia o mātou iloa. O na ola nofo le lei. I to tonu o mātou ainga. Soa ni maia ing fe au mga aluenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lo lava suafa Yesu lo mātou walii. Ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Pesele Haba Light Express male pese Yesu puni matangi ina ua se fulu male fitu male awhanua te ane le tulai ono le tautua mo ora sa mo male pakalame maru le tai au matanga na neva yaso au natu le tara pakalame o whalolonga ana Christian Savings male Enterprise Motor Group in Manukau mai minu John Whanga solo leo tara musika sui whai whiloi o le tai au musika whawhifia o mwha marasi au lea tinu ule lausi tutu mga ruenga o na matanga na neva yaso wa tātou iai aso wa fuefa a kukunga kaka kou Lang le sa tua tātou le weekend. Da wha amaro losi a umafu ina sunga fua pe o sola koe fumaraka ko baya soa atua na tau a tau kuata le fitu le tau nei. Wha avaro meso taimi mo le tātou porkalame a reto o le ola. Tapena mai le sunga ia pasta la wha le kopa. O le tātou maru o le tai au wha ngangara nā mo le ne foi a sunga fua. Today in history tātou pawai pone mera tupulasa sfuro o kuso le tele tu sanga pawai o le taina le fitu i le tau nei malfa pongo telefou. I le ngara protani a pata le fitu. Porklame amatana o tātou pa yaso se mo tātou baba ai po amairunga o le awala. Talo whaave ta vale tātou wasia se tuilunga tātou awala ia tala mō tātou le nei fo tai au le mai tau atu le lava foi o lo solonga le lei mai le tātou awala le nā lava foi e feo lolo nisi o vaenga ia a o le mai tau atu le nai kilia le lei a tātou flow le le traffic le sfala lava tau ta vale le nei taimi o le tai au manuia le amtanga o le asonga fua was fulu iwa minuti te ai le ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Mata talo taura ne foi tai fo mala matanga ne vai aso wata to yai tama ki makauro au kilani no whaka whasalanga Radio Samoa barolo e le maru lure nei taimi ole tai au winga ole tau le soi whasolo na awa oalang le lei e ole tau e pua o le tai au le telo vaenga au kilani se funu mo le ono le maulunga e o le maru lu mo tatou le so fitu lona mawalalo tai au pe au dio le whasolo na awa o fo ilangi le lei le tau tu sala nei ia le maru lo nei matai os fulono lona ba lunga na bainga yo tuatu pa utimu le solulu a walang le leipa una wanga ni sabango au kilani le stoffi pa solo na walang le leipa una wanga la sprayle pa utimu la stonai male aso sa ole tulanga ile maru lo le e mo tato nei vai aso fulono nei fulono tai os fulono le solulu fulfitu la stoffi fulono la sprayle fulono la stonai fulima le aso sa wa watu ato ia te oe tulanga e fa monga la vai tau le ngata winga le tau a le marulu fo le ea mo tātou i le nei fo yaso ia matai au maso o le nei fo yaso o le whamamongo o marau tūna mai la mai tau nei tai au whanga solo le tāra pakalame maru le tai au la tāra mobile tūnanga i le tau telo i si vaenga ru sina pena fo le tau sa mo le si vaenga ru kemo Fais te fofuanga i tā pena i lau a inga mo lo longa tala noa i lau a inga i le mea i whai pe asi i tia le vai au ta fo lo fali tu au meta au e sino fuanga saunga le mu ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai e whai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga i lau a inga tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi o lo saunga le mu i taimi o lo longa me mafa
o loo iou lava lima. Au tala vau tusi satu fia satu paitea, se mai se tala whafi whianga Radio Samoa nei tai au, na tunu anga juta makaruenga, o nei fo i tai au fau, mana tunu maria maila weekend, maria whewa nei aso pesena mai.
Fafia o le tai ao le radio Samoa no se fulu soki kilo so le lo se ful fitula wate ai nei le tula e ono no le mani anga mana o ke usu mangel kai ao ku sa esel kai mile le waki o le si computer le esel kai mile le waki o le computer le esel kai mile waki le lunga le wall esel kai mile kasi lu ko lu fa ese se uma kai mile ye pe ao te lona pel power na por ka ko pikong apo nga wa wa le ato to le tulang ol telo nei vai sa ka fiu ka se kia ku ka mela oil camera ngir ka ya o fa le on mai ka mela le ki ola fsi di merso nga se tu bawa po fe o ia ngan mal mana se tu bawa ale ke fa mo fo mai ma si mai ole hello ya nga o fa pel fsi o fa o ko po le so nga se tu bawa po fe wa ale yo le o ka mela le ka se kia ku ka ya o se ki ka go na me weekend na manuia lava le weekend fa aftai lo sunga le ha okay alo mana ia le pe ka fa kim nga fia ka mai las ko ya yes mana ia le ta sole al puo al ka ya sole ngai o via ia lang sa ngangel awal so o ki sa wa pe fo ngale pe ke fa ngoi ya kui I le va ngale pu o se so ese fa mol pe ka kialu ka va ili fo ngale le se ka sa la ka vale o fa ya si pongi sa o le ta ya o le pu o lo ia fo I fa fo la to fe lo man to si fo de tu al ma to a pe tonu si fo la mo ia pu o la ma ya la manino a o mai I pasi mai ya mal rosco fa solo mai ya one hanga mamangele o ngala le ngo loi wa fa so nga mafia mai le e ku sala o ngala nga makai ngo fa pe ku lo wa fa mo se fa ngo I pole a bola se mako wa ku ya watana o le taia o fa mana tu la tunu o le fa se pu o mane pe ava vela titi la usu right ele nei taia fo le langa le mo tino tanto le o manino le lunga la wala ya ai le va vela titi la usu nei taia ya wona I tu tanto nga nga la matanga nei va yaso ma fa nga ia fo clients fo ia tatu ta vale ya mai se lava fo I tai me au au ai fa pe sa ola ia le na so pa angal tara po kala me o tanto ma futa le nei taia lunga le Facebook mari YouTube o le samo ya malo la vase fo mo ia fa tai le fa tala fa mai nei fo taia fo fa tai fo so nga se tu ma wol fasidi mai ya nga ke fasidi ma ma kar ya kul ma ko le fasidi o le la fasidi fa nga kar ngi ka ya fo manu wa tata la no ma ta fa ta lo fa ina ia tatu pa anga o ki fe fa fe tai tele fo ina isi o ta pa anga ta vai fo ie ma to te fe tau vai a sole nga ma wala o lunch money ta vai very nice ke lo fa ya kula a me aka fe ka ya mai pe ma lunch money ai le ngangol fa tai tele la va fo ile malo la tunu o lo alo fa mai ia ma fa ta lo fa mai fo pe o tatu fe lo ai no fa fa tele beautiful malo fa tai ia ole na langa e to tele ala to fo ia o to tele da to pe na fa fonga sa baba ya tu fa tala fa mai lungo le Facebook mari YouTube ro Samoa a me se la volta po inga na yo ta matu tu asin sino Samoa yo la to e pe tu ia mul panga ia maula mulila ia matapo mai e no ma se ia fa mtalanga ta mau se bangana la ka ko felo ai all shopping center ia po ole pool po vela yo ngala fa ka loi foi ele la malu alta po inga la tino ma tu mai mul pa foi ya ka ko ngol ngol fa ngai le ta mo le ta malo fa te tele lava ia le e a fo ai vai ngolo ngalu le malo ngalu fantasy ma councils I tono New Zealand to au te loala baba ya tu ona nafi pe fa pesa o ngal mana o le deadline po le time mulmuli na fa tali mai le malo councils umalama e batu la tu proposal foi le ina ia tu fa atasi le malo mangalu do po fe tonu vai nga ilfu fuanga mal fa mo e tono atu lua fe lo fitu o ta auto mai sona ta tonga le ia fu fa umalava tu fa pe au te lova vai to tan fa malo tu fa atasi ma councils ma ia tu sa le nga to rates au isi me uma ia more community ato me se lava le fai tu atu le sau te tato tai peilao I Hamilton ia o Christchurch City Council le se vaenga o le council I Wellington ma Wairarapa o le se vaenga Palmerston North City Council ia ma Horowhenua District Council Whanganui District Council o
Rangi TK District Council, Tararua District Council, Manawatu District Council, and Ruapehu District Council. O vaenga i o lea na tau mawhaile maa lo e tu whaatasi fo i lea. Ina ia tau mawhai e whaala i tia fo i lele, ia le tele o ngā luenga whai, ia manatua a ese uma council. Ia, ma leisi lava fo i vaenga, manatua ole maa lo lea tau mawhai e wha i tia tangata whai ngā luenga. A ia mawhai o na vave le wha ngā solonga o alato ngā luenga. O le kaimilange, ma kwa o le woho o le deadline ona nafi, e la lava fo i olo o iai councils, e le Italia ina, le vaenga lea o le tu whaatasia, e lava fo i to tasi ale vaenga lana mai tau atu. O la o yele la tau i oinga o le au la tau ngā lue whatasi au isia ma kua keke e a kosele pa ia ona ia tau ia e iei mafuanga ai maisela e le whai e tangata i e tutonu le council e whai e le community lea o lo o iei tutonu le council a wa ale manga o le si community la tau ia e ngā lulu e ma le si community ona e ese mana onga ia o pikongu e ese le manga onga o i le pikongu lea e se fo le manga onga o lea pitonu so ai a tu whatasi e no faise fainga ta fo ile ona meet ia mana onga o vaenga uma so ia ke ia o le si tuna e le ona le mali le fo le community la to e tu fatasi pas e ia la pol kalame fo inga le malo a fa pela o le umanga ngafi o lona winga o le a ngafala le malo ia male tu fatasi male fai oni vaenga fo ie e ma fai nga fa ka ngu pela la to pol kalame le o ta pena ia na maua le porkalame le whamamonga le hatohone ia po St. John's Ambulance. E le tilo atu pe i fōringa mai le Astona Island atu nei. O le aso whamawina Pito Sili ona to tele i lātou na malau le tasi. Ma mana miele au nanga St. John's Ambulance. E le mautino le lei i vaenga na maua le tāpokalame po le atonu mafuanga. Ia wa tātou fo'i o le tātou te le vaitema le marulu. Ia ma le tele le au lava vale solo e le fuanga vala au le ambulance. A pe ora whamamonga ia. Ia mwhai numero tu na mai fo le tāpokalame nei tai awa. E iei le vaenga le polokalame whaapitua fo'i a le ambulance la tau e tau le incident response. O le vaenga la le mawhai ona activate. Pe a whaapea ua makua i maua lunga lava. Le whai numero ki le fongi fo'i e kasi. O le tūlanga la lena iei pe ona saunua lau sunga le awao. Ia au kusoa iei le aso valu le aso toanai. Lua afe 5 se lau ono se fulu ma le lua vili o le kasi i le polena o le aso piko sili la lea i le tilo fo i lea pe ama le tosu whapasene le si itanga o ua iai ai a fua fo iai o le aso kolu o au kuso lava ia lua afe fasa lau malfa sau i le aso kofi le aso ongo lua afe fasa lau 5 fa o lo na winga o lo o nga i lava ilunga se ia o mai le aso to ana i lea lana mai tawina ua makua i waka ele ka kole koki iyo but o le tulong fale ele oni fa lave ai ona o le vai taimi le nei le to a tele o i latou e whaingo fie o nā whaina i le fulu ia ai mai se lava foi o le vai tau o le malulu so o lo na winga ko a kele i latou o lo o ngase ia vavea o ngā afia i le malulu o le la mai tawina o la fo o to e tā pena le hato o ne mo le aso i la latou whai tau fo i lea whaalenga luenga a tonu o ngei o le isiaso lea e piko siri foi o na mawalunga nisi o le avala au mo le sosoani a le ambulance o le fautuanga lau titilo antolo a mai le hato hone po St. John's Ambulance ngalmanmana o le whaitawina ngā whapio tani a whasamoa o le lanto whi au moli mo tātou whato a vilia ia le tasi mo le ambulance pe ailoa o la iei tulanga whale tonu i le soifua maloloina so whatete inga la pe la o le chest pain po ua ti ngā le whatawhata whawhitauli le manava vai whapena o vaenga umana to amwhaiei ona vili le ambulance o isi vaenga uma po wala vele 5 ia po ua e malili whawhakui o i lo moel porkiko pe o vaenga le rough sleepers ia ele vilia la le ambulance e ke alua o suele me o la inki I mean o la titi lo tuna ile vaenga langa le pe ia o te lo la titi lo wala ona tele course le hato hone ia ona o vaenga ile tauna vili le ambulance
Ia. O la lava o lo ave la tau wha mua i la tau tilo e la ko ke ave le wha mua ko ama whaanga send mai le ambulance pe a wha apea o le priority call ia wa ia la vainga fo ngale ia levels o vala au ia ma whaanga su e mai se ia vanga na lava la le mai pe o kwa o le ngase fo le a whaina na mana mo ko le manga ia o ngase la na ma vala au na o le a but o la au mai ele hato one e ave ala la tau wha mua ile ngase po le vala au ua hala ngā tau ia ona awina ia ka vale o wau ke whakunga ia alu ngeila ka avale pero sau nuanga le sunga le au alu aku ngeila le funua le ia ala e wopa uange makapongi ala le wale manga ia longa winga e whai asi whai ngā tā fo ilele ona whi whaasoa ai ia resources fo ia le au whai ngā luenga lato So o le whamtalanga le ambulance mo tātou umafole le only ring 111 pe awha pea ua makua i serious lava ia le ngase ia po se manuanga fo olo iai yes a o isi la vaenga o mai mauso swani o ile pe ia pe la vaenga le GP Health New Zealand online ia GP care service a pharmacist urgent care provider ia po le video le healthline o Barcelau ono tasi ono o Barcelau ono tasi ono Ya, ol fa manatuna na mo tatou ingi ke wa ngofo afo ia vidi aku kasi le ambulance ai le afia o tono vaenga le mana amia mai le foi au nanga e tona vidi la to o baba tu le si vaenga lo titilo atu o au nanga le ambulance a watu stanga te foi le na vili mana meso sana la ko makua aggressive ia pol mol ko ile au ia al mafo fauma le matulanga ia o titilo atu o ia inga la le embre ele se fiso sangi ia la tu langa te baba atu tele la tu wa fine ala unanga for le ambulance ia ona tu langa le watu batu fiso sangi ia wa ko ese ia ko inga winga ia fa mo e tanga which I mean ia fair enough yes ia wa ele fa pe langa video fiso sangi ala ko ese ko inga le ko inga biole a mio mo ia oile ia ma faina fola fainga ia le wa pe ona vanga nai le foi le malama le ola tunu mala mai momla fa fo mai le foi tai fo ia fo fanga fo le national tatuanga ia tu mole tatu fainga palo tala so fito november ini so vanga o foi tawa na po fo fanga fo le national le ona fo mo fa pe Ole mea le ngo whaalongo ai na otula me whainga malo fo economy growth. Ole whaale leia anto le economy Ole la o malino wha inga le tonu tausanga. Ole olo o ka maua le lato mau e mana o ia grow le economy in New Zealand. Ia le mol mau inga ke le alfa le tonu le ile mai taule na iai ole o la tau au mai la tau whaataatia mo le si tolu tau sanga lumana i pe a wha pe koe fili la tau o iai la tau vaenga le na whaalawilo wha pe le budget responsibility rules o vaenga la e au fia i lalo o le la tau vaenga le ua whaalawilo inga o le koe whaafoi o la tunu foi le inga iai se tupe whaanganga ia lava le tupe whaanganga po lo surplus mai i le lua afe lua valu anga i le lua afe lua suluiva vaenga mo mole na vaenga lo na lua ia whaaitia pe lava ia le aita lafu fo ile ale malo ia i lalo le fast food percent le GDP o lato iai Malaysia vaenga ia whaamawa lalo pe fo ia la fonga po tupe tatongi i lato uma o lo fai la fonga i le crown e pe le tilo iai pe ama se tolus full percent le lato ata faali le ua iai mo le vaenga le na i le whaaitia o le spend fo ila le ale malo but ia ke wa ia o le pe ka walo lo manatu fo ile faasea mai anisi o tai o isi o party ona ia ta wele ama se swinga pe fo na sauna le sunga ia ta vai ele se swinga fo ile o mea ia o le nga mata mai ile no fo inga le time le nei o lo nga lulu e ai ma o lo fa alongo ina pe ia so fai so ma kai mi uma tala no ai nai tala o tupe ia ta la ia ele se a fo
Ele se swing o ye e pela ona sauno ia o le tali atu David Seymour la to i o le tai o le act fai mai lana ia tali ko lu ko sanga mo kwa ke le lava le na fo tolu tau sanga o lo tau fai ai a le sauno anga la le sunga fo ia Barbara Edmonds mai i le party le Labour sa ia ka o kingoa ma ko ile ia ma se me fo i le vaenga le wo fa la wilo mai fo i le national. This is already o le va nang anu e le tolu tau sanga le o le a uma ia o le ko e au mai ma le sila vaenga fo le pe wo ngofo fo le national lato ia maka ma fai pressure ia isi party ia au mai lato fo fiscals i le taimi le nei pat o la lava o lo nganu le party i le taimi tal tau e ma fai ona fa ailo lato vaenga ia mo lato campaign so se follow bala valu minuto lo talo le July fitu le porkala be malo le tai o le radio Samoa le amatanga le vaso o tanto yai mai fa fianga fa lo mabainga Hankins so Malaysia tar fa salonga fa business Malaysia tar to report mai lunga ole awalon tu ina to lo le tar to malo le tai fa nga retro le ola la matanga le vai so kia good morning Tele ole onele nei wasau e fa pinde fa amau ole asona ave ai oe matai tai au o sini tra la 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 oi Samoa Tala moni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ola ulupe lena salele ua mautulanga inu ua tele ua salalau solo Samoa male tu basa ola utama oe na fafanga hik 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 yo hafai ole a jato Nase ia mamao ni mala fata fea awane ia fe langi mai na fatui ole motu male malu ole fale o sini tra la 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 oi Samoa fia fia mausana Tala moni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa o sini tra la 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 oi Samoa fia fia mausana ole tala moni Samoa ole one ole tina ole alofa ole tala moni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi.
ai tanga i ane i le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes e te sila fia ele no fuangai aweanga i ai. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. Tā lofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Lungal tātou awala ave ta avale na paule vaenga o le ala tele o mai tawatu o le ua faisi tele valve o le PC Southern Motorway le taimile nei faisi PC le southbound mai i Manu Railway sa sae anga i atu i takanini ia manai polo kalal nai le vaenga le nai pahureude ma le alwa aku i ngai papkura le taimile nei o iso vaenga o tātou o wala uma o le nai feo lolo a o lo o flow le leipea le fo isi whalavalave tau ta avale tau sisi le nā saunga le mu ave ta avale tu ese fululua minuto no tale o le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm Valley ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to pay for my no eye. Upolo sa baki, manono apolima, Samoa. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, Mao, Millicent. Iinga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Aunanga fa atua tuaina. KLICKEX. Fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa lava o aola pimerana, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Malo le soifua manuia le tatou tunu i le amatanga le nefoiaso o te whawhiloa i te oe ia paanga umalama le tatou por kalame o le areto le ola i le nefoiaso i le lofa o le tua. O le romano na mta upe ono o le whai upe luas fultolu e whapea a wā o le oti o le tutongi lea o le angasala a o le ola e whaavavau o le mea fua i fua ina mai lea a le tua i lo tatou alii o Yesu Keriso. A le upu i le nei aso e whapea o le whao la tanga e le whaatawina. Wa ilo le whao la tanga le ua whaia Yesu wa tatou maua ai le manuia e whaavavau. O le mea alofa ua wha ina mai e le tua mo tatou e tatou te maua ina e au noa ma se tau e te tau tutongina. E mawhaina e whaatawina mea umalava o le nei o langa. So se mea lava pe a whai tele ni au tupe ia e mawhaianga e whatawinga pe a whapewho o se milionea whai ana whataulo whale e mawhaina e whatawina le ta vale ta muta e mawhaina e whatawina le whanua e mawhaifoina whatawina e le kungu ukako se waalele a oanga makua whapukua tatu tupe ma whaingi a wala le lei whaiai e mawhaian tatu whataua le waalele e whaifon whataulo to rua o ke roa so ngei o ese mai a so ia sa suere le ko rua ia mafutanga o so ngei ia o mawhaifon whatau tupe ia to rua o isi tangata e mawhaifon e whatauina le mamalu o to finga o le kupe ai makua mawala makele ma ta ua le tupe peitai e tasi ale me le mawhai o na e whatauina le o langa le nei o le whao le tanga o le mea alofa lea e le ai se tau. A wae ai le tuspa ia, o le o ngatu tonu o le fe au le tuspa ia, o le tua ua na foa i mai lona alo mo le lalolangi. O lona soifua o le taulanga lea, o lona toto ua tutongi nai le tau o le whaolatanga ina ia maua le tangata, ia le manuia e whaavavau, bo le ola e whaavavau. E lua la me taua, e winga i le nei mea alofa mua awa o ina mai le whiunga pa ia le tua mua o se mea alofa e matuata unga tā lava
ma ana ngata awa men tu fo ya alwe fa pese sa wo po se te alofa lava ya alu fa tau sana me alofa ta ua te o e te alu fa tau o se me alofa ana ngata aso se me alofa lava ana ngata o le tau ngata fo le o le me alofa ia ita tau la o le me alofa le tua au mai mo tatou o se me alofa ana ngata tau ngata ke le kau awa fo o le alo le tua na ia fo ai mai mo le larangi ele se me alofa tau ngofi melo na lua e winga ile nei me alofa o le me alofa o fa o tanga ele mafai ona avea mau meto tino se ilonga lava e te taliaina na winga e te taliaina le me alofa le tua ile fatu tua ile yane mo fe bisfulua fe mai o ilato uma natalia o ia ma fatu tua ilona swafa na ia vatu ia ile manuia eta ua ilato o fa nau ale tua so le autura mo o ile fene o le me alofa le tua ele ngata ai e ke le fatu ni tupe e te le tutongia ni ngaluenga le kasi ale kau te fatu nai e te whatauina i le talitonu ma le whatuatua i le tāua o le mea alofa. So mo oi le asol nei, ia e mana tua a whai o e komu whai ko komu i whaolatanga i ni tupe, whatau whaolatanga o nisi whaitangata komu whai to tongi tupe inga ia maua le ola ma le manguia e whaavavau wa o mari pusipa ia e le ai e ke le maua ma e kokomi inga le whaolatanga i ni tupe po o se a mio le lei ai te maua le whaolatanga i le whatuatua i le ngaluenga ma e alo na alo na saunia mo o lunga le Satauro i Kalavaria. Le tua whawhitai e le aini a mātou tupe mawhaina to tongi na i le ola i whawavau ai whawhitai le taulanga na e saunia mātou te whatuatua i ai mātou te mauai lea mea alofa na e fua i mai mo i mātou whawhitai Yesu. Amen.
Malu le pese mala pese le Peace Chapel fa mai ai le porkalame a reto o le ola nei fo itai fo e na ua to lua mala fa meno to lo to ta le la fitu la se fulu ku so mena tu pure nei aso tau sanga wa mavai. Te sanga te siva tolu ono le so na fatua amatai nai te tono farani I le taalonga e mai sera fo le taalonga le Olimpeka ia le tu unga fo ile o wila vili vai e lunga o awal sele ma o tau sanga na manu malo ai ia ni tama se to olua mai farani I le pine auro ia fa pena fo I le pine siliva sau sanga te siva ono tolu a vea ai le sunga ia Stevie Wonder o ia o se tangata tu si pese fai pese au pito sili ona la ititi ona o lana pese sa tu si ele taimi lea whaingoa ina o le little ina ua whato a se fulu tolu na tausanga. O le tausanga te si iwa iwa lima o le ulua i taimi lea na avea ilo le taalonga o le lakapi so tono New Zealand o se taalonga whaapalo fesa avea ai le taalonga I mawhai o na tutongi tama e ta a alo I le taalonga o le lakapi ina ua sainia le na e Josh Gronfield and Jeff Wilson o ila oio tamata alo le All Blacks le vai taimi le na le kona karate fo ilea e mawhai ai o na tutongi ta malakapi so na avea ai loa le taalonga ia ma taalonga faa polo fesa ia nai lo le amateur sport e pei o na amatai nai le taalonga lakapi I tutono New Zealand nisi na o vaingai mena tupule nea so tausanga ua mawai E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O e tau sa ili sino fuanga le lei masaonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi a le Our Kids Early Learning Centres I Aukilani Sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a foini whaia o ngā Pasifika mo lātou whalea o ngā I Aukilani Saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 25 whātolu fitu. Ovalu se lau, 25 whātolu fitu. In this update, St John is trying to get ahead of the game by declaring a major incident following a record-breaking number of 111 calls. The ambulance service has activated its emergency operations centre after receiving more than 15,000 calls last week. Ambulance Operations Director Doug Gallagher says the major incident framework was also used during COVID. Just gives us more options for dealing with incidents. We can do some different things, we can pull some different levers, and provides a much greater level of oversight. Gallagher says critical condition response times remain safe. A High Court loss for billionaire-backed Kiwi company Zuru in a battle over nappies. The High Court has thrown out Zuru's claim that tiny rival JJK Group stole confidential information to snap up the Treasures nappy brand. Tammy Cunningham has more. Justice Denny Gardner found Zuru didn't have firm plans to buy the brand. She also found co-founder Nick Mowbray made claims to supermarket giant Countdown that had the capacity to mislead or deceive. A counterclaim against him was dismissed because it was filed too late. Mowbray says he considers the case a draw and won't appeal.
Labour and its left-wing allies face a steep battle to form the next government. The latest NZ Herald Motu research poll of polls puts the chances of Labour and the Greens and Te Pāti Māori governing at just 3.2%. National Act and New Zealand First have a 61% chance of retaining power, but the rise of the Opportunity Party is shaking up the numbers. Hanma Springs is giving visitors a new way to cool off after a soak with New Zealand's first snow room. The Canterbury tourist hotspot has opened a new wellness offering combining the custom-made snow room, sauna, steam room and geothermal pools. It's inspired by similar experiences in Scandinavia. That's news. In sport, the Springboks have reportedly called in 39-year-old open-side flanker Dion Fourie for the series against the All Blacks as they await word on injured captain Sia Khaleesi. Fourie played an instrumental role for the Stormers as they frustrated the visitors for more than an hour in the tour opener. His last test was against the All Blacks in the 2023 World Cup final as a hooker. Cyclist Demi Vollering has won a second Tour de France Femmes, the first woman to do so since the race's inception in 2022. Her margin of victory was 1 minute and 18 seconds. Bottom place St George Illawarra have beaten fourth-ranked Cronulla 24-16 to wrap round 23 of NRL League. The Warriors remain third on the table. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Am tawale nei vaenga iti a fo lungo a wala na ua tele vave le pisi le taimi le nei o le maita watu iai I Valley Road anga I for Grewell Road and Rosedale lungo le tato Northern Motorway faso soloange le Constellation Drive Masani no ken Takapuna nei vaenga le na o le maita watu ala no mu mai I lungo le tato a wala le anga iatu le North Shore le maita watu fo I Esmond Road ia o le na ulo o faisi feololo le traffic le na ua iai le taimi le nei mai langa iatu now North Coast and the Harbour Bridge le time le nei State Highway 1 o le maita watu I le northbound le vaenga le nala tatu Penrose faso solo akwale anga I alua kule ngai Ellisima Green Lane faisi tele vave na pisi le time le nei o lunga o le tatu Southern o le lava maita watu tu mau le pisi I le vale nai Papkura ma pahude hude I le time le nei on the city bound takanini o le na fo ilo faya si pisi le anga I mai I manu rewa le taimi le nei ma manu kau o lunga o tato State Highway lua se fulu mai ta watu mangere bridge and le vaenga le nai anga yatu one hanga ia o le na o faisipisi o nai vaenga na o le ala tele le taimi le nei o isi a vaenga na lava feo lolo ia ma flow lava tato traffic taimi le nei manu ia tele le nei fo I taimi aveta vale ua 5 minute te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Malova tele tuno la mai malova fonga nei taimi o le tai o le vainga lata mai le nei I le tala o le tauwa watu Samoa luas futasi o le mawhanawhana o le ea I Samoa o te ale valu I Samoa le nei taimi o le tai hao winga o le tau whama wina o le tuwa watu le awawa ma le tau Samoa le nei vainga o le tai o fau winga o le tau le soi I le taimi o langi le tau e awawa ia se mangana fo ni se vainga o Samoa pa o timu luas se fun mal fitu degree Celsius mo lunga le vela le Samoa le so luas fun mal tolu I lona mawalalo a sa tamana na fi Samoa pe ia o te loa so mano loa ia Samoa nei le so ia le lo te mauntaru so tai fo le Samoa so il tato le Samoa I pia ia tautu mai fo I mafalo tele ni se melo tupu I Samoa le mai o le sa tama ia ma mai la tanga le talo le tau nei foi tai fo le malo le tuno o tato mafuta no Facebook ma YouTube o le Samoa pa pena fo le tato famo tasi ono tasi mal tasi Samoa fatalo fato nei tai fo malo laba ia le se fo maria se mal talo le tau ni se nei fatalo fa malo le tuno so se vanga mo tu saute lo tato mafuta nei tai fa sono awa
langi de leile tau Alexandra se fulua marunga na malulu se fulua marunga na malulu Blenheim langi de leile tau awa ni so taimi le awa uli fa solo ina pa utimu ma mafatimunga ni so taimi langi de lei ile tai nei male fiafi I Greymouth so fa marunga na malulu se fulua marunga na malulu in Chicago fa solo na awa tau langi de lei foi se fulua marunga na malulu I Kaikoura fa solo na awa pa utimu langi de leile tau Nelson se fulua marunga na malulu Sfultasi marunga na malulu o maru fa soro na awa pa utimu langi de leile awa uli male fiafia na nei fa soro na awa langi de leile fo le tau Queenstown sfultasi marunga na malulu fa soro na awa le tau langi de leile Timaru sfulua marunga na malulu le so Wanaka fa soro na awa langi de leile fo sfultasi marunga na malulu sfulu marfa marunga na malulu fa mawina mo Westport pa utimu ma mafatimu ni so taimi langi de leile ile fiafia na nei ile vava atu Dunedin Wala fa solo ina awa fo pa utimu lang de leila wa uli male fiafia na nei sfulu maruka na maru male ayo kana stete fa talfato nei taha malo la verse fo maruia awa pa una wanga lang de lei fo de taula wa uli male fiafia na nei sfulu maruka na maru fa mawina mo kana stete le nei fo yaso Moti ma tole pito la balunga moti ma tui kai taia sful fitu maruka na maru lue lang de leile tawe awa oni so taimi fa filo fa talo fa nei taha fo le ma maro le tino lo tar ma futa la mo boring tone ma lo lava le se fo maruia le nei taha fo lang de leile tau pa una wanga le wa uli sful fa maruka na maru lu fa mawina mo la mo I Wellington le so fanga rei fa solo na langi de lei pu awa fo le taha sful fitu maruka na maru lu langi de leile tau e puawa fo le tau ranga sful fitu marunga na maru le so a solo langi de leile tau e puawa fo le tau po sful tolu marunga na maru lu puawa le tau fa solo na awa pa utimu ni savaanga o tau maranui langi de leile ora tōrua puawa fo le tau sful fa marunga na maru le yaso fa solo ina pa una wanga langi de leile tau telo vaanga o Palmerston North sful lima marunga na maru lu sful lima marunga na maru lu ni Plymouth awa pa una wanga langi de leile fo le tau fa solo langi de leile tau Napier sful iwa marunga na maru Ea fa solo langi le Masterton sfoli mar molunga maru le Sullivan alo se fo maruia langi le tau mo to pa utimu ni so taimi sfoli mar molunga maru lu nei fo yaso langi le Hastings sfoli valu molunga maru lu langi le fo Gisborne sfoli valu molunga maru lu kiri lo Hamilton ma lo lava se fo maruia awa po fo le tai hao sfoli no molunga maru lu fa mawina mo kiri lo e so Sama ki makau rawa ki lani no fanga fasa longa radio Samoa o lo o leo kau waka ka mali mala mai fafori wafe kau wafe mai le mala mala kai ori ori fa ki ari fikori le le tumau le balu le maru lu nei va ngora tai ao le swing of wing on the tower tumau na awa lang le leis fu ono mo ngora maru lu fa mawina mo au ki lani le nei so fu tai ao pe au lia tu tusa le tau nei ma tai ao awa lang le le Sfulu ono foi maurunga na marulu mo la so tai ao fa solo pa utimu la so lulu abawa lang de leipa una wanga la stoffi ma la sporele lang de leila sto na pa utimu la so sa Baba o tu ina baila ba tau nei time no tai ao A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga ta failangi si akilo to atu si pele ono a fia ngo fielo mau tai lo lunga Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Se fulu minuto tolo bojale tolo fitu le por kalame maro le tai ao le radio Samoa ne foi taimi le tai ao o foi tau ile ba yo lo foi nei tama jao ngale o I think it's Korea. Thailand, I think. Yeah. Sorry. Se mo kama ko kio fo ile va ngari o lo ta lo fa nei fa ya o nga wa lo ti la pe fo nga mai fa sto te lo fa ya o ngale ma liu mai le fa la fo ia le taimile nei wa fa ya si ma walunga o le fa ta wa fa yo la to fo na only to mai tia o nga ia ma nei fa ya o nga na mali liu le shooting o se fa la ve fo ile Fala vela ve fa fo se ma o le lava fo yo lo fa wa le taimile nei ono o le tau mafai ina ia va ai le lava fo ia ai mai se o le ma o na ma wale fanga I totono le fale a o se fala vela ve makua onga fo le a fa ina ai mai se nei tamai se fulu lo tau sanga o si tini titi le na o mai na fi o mai ai fo le na maliu lava fo ia ona o manu anga le afianga mai I o le se o le ai masalo mie se fulu fa
kakau sanga le kamaikiki ngā whaia ia le whaatupua le whaalawelawe le nei tutonu o Disprin i le aonga le nao o ia i le whaaitu le na o Thailand. But o lea lava o lo whaawau su ngale leo. But i le taimi le nei, o le makua ko ake le lava mai o se whaalawelawe whaate ia ato ai fo ia le community e mai se ia o nei mātua ma tangata umo le nei fo ia aonga. O ne se whamtalanga na o jitilo tue walaki le vave o na te le lopa ina vave ta fia le kamaikiki a le kele o pulwhanga ia nga ko koe ana se whape whaawau pea. Ia le ngai o inga le lofa lea. Ia lo inga o na to te lena i whai aonga mana i tamaiti a whai nai. Ia wau ki kina ko le kele o le pulwhanga lea ko koe a lai ko koe kongo le a korga kale malan whana. Ano whai so le Iho e. Le se matua fo ile le mafau e ave tamaiti la o nga e mafau se tu langa fa pe ona tu lai mai nei fa talo fai nei fa na ua mali ia nei fa ia o nga fo ila to sa le ole mele nga mele mana ile fa ona nga loi nei fa na te talo fo ta to po kala me tai uma ona nau i a ole li se i leo mo pui nei fa na ya waile ro ka ko me tupu fo le ia pe mele tupu mai ia tuno ya en fai fan tupu tono ni sila ai ya ila vole lo fole tua le lo ina ma maru jena ya tatu fanau another link for ile ya ta ulau silo ye o lo ta u fo I o longa wo koe avelo ma fo le fala vlen tupu mai Epsom not long ago but ele fo I mai ta watu I le tulanga le o lo ma ko I kalango I ngala fo ma fsilingi le tulanga ta le ma fo asanga se la vole ma fo mental health asawa ya lei te le talo sa fanga solo talo ngombo lo peleki ma le stormers te lo pena most time te mai moi nga mo wasing ka mai kemi o ke makamaka il ka lo ngor ka sorry ke fa ko awia afrika ri on ko amaro lo siari ya ke fa ko afa mo fa ka ku mo lo peleki pe al se fulu lima mengu ke muri al ka lo nga ko kele mai ai lo peleki ri ala ma lo se la le stormers ni mo ka ki ari mana ya sa longa ya sa wa ya moni lava ai o kele I fo ile le ilonga nga makua isua le mafau o le performance e ka nga perform le All Blacks fo le pe ata alo ma le Springboks ya ka wa ya nga ya lo mafau pule lava sanga ta ya malana fa amsino nga pat e monia langa malo pat esa oilo sa no o le kai mi mbuli nga fa ko ka fo le ma wailo ka ko afile mu ma fa pe o le la malo ka ko pat ya ka wi la utilo le aula le Stormers sa o le sa no nga ta vai malo lo sio le ya sa le ai ele tama le sitama fo le peleki la ua te fa fo mai Billy Proctor tamalena la vel talonga le male Stormers o le ala wale o motinol termine pol me ala so kamale regimo unga runga vale le o replace ai ele motinol mai ni fa mo mo le time no tilo ina ua atu ya la toia sa reserves ale ol peleki ya manjo fo picking ola au pe piki fo le la tu ala bono ina tama fo le ya ko ke le sile le I in la talo mo mo peleki fo ina kai mila le nga fe ko nge ko kama ya level experience ma ona kai minga wa ko suila le ski ol peleki fo le so le winga le tala al time piki ol peleki amsala ka longa ma la utele Africa ya on kaki kilo le seng kalongo I Afrika sole o kere makar kalonga Afrika ma Argentina ngo ma one result sole fa ka ku fo ya kalonga Argentina ma pe ke lo se fulu pele se fulu fiku se fulu I think close hal kalonga fo le fa pe o va ko ri ka ngolo pele ki kalonga le ma Argentina ma South Africa ya al na ole se la tu kalonga la so do va so nei ta alo malmali South Africa ai tatu NPC ma ya fo fia ma NPC lo fia ma na yo tamiti fo mai nei ya ma la to fo isa ta alo super rugby ai pe o fa war ka ko ka ta lo ngalen ta lo o ta ko ma Canterbury o Canterbury ku so le champini na o NPC ta sanga ja tu nei o ta ko o le shield holder o la ko isa il ka pe tau I lo la wodi o au mo ya self mang malo ile cruise milne Canterbury ya la wo fo la ka la lo
Anai, Mora ai kai. taf. Ia ke ia wai le mamau ki le fo i ai. Lo no winga manga ia kau fai malo lo si fo i au. Ia la ngala ia kala fonga. Nga onga sa si lo au le si au. Ia wa mawala va ngo le si au. Sawa. Ta malo fo tatu au kilani tau fai. So le ai, malo ka ko so. Yes. Si au kilo fo sa wading kong eri ai. Maka au kia fo sa wading kong eri close. Very close. Le ka long Yeah. Malo, mangai. Nga malo for ko wa. Malo, sole. Ale malo ali mama ko yo kafia fia. Le wa makwa ko fa sa o le ile Panthers. Ya, ong sai. Yang le malaya ma ko fa mo le. Ai sa wa. Ja, okay. Ja, wow, det ole Panthers le tu lang bo mua, ala tu to le Warriors time le. Nga so long wa. Mangai. Le o te lena tātu tā longa sa whanga solo, te leo penis tā longa o kilo I le sa whalita amelasanga tā polo I Samoa, o le Samoa Open Ea o tā longa I te lea na tā aloi whangisi pro mai New Zealand, ma Australia. O kilo, sole. La kua se furuiva kausanga fiki ma lo mai I tā amelasanga. Wow. Se furuiva kausanga, la ku kapingi umana. Mana ya lu mana oleh sama cici mana ya it's good to see Talvou oleh Pasifika ya kalau fikir yang malu mai sama open sa fai sama ile fai wan nama so mai mana ya tele sa vai mana ya tulang le tsa no I tulang le tanga polo awa ya ke ya pe ko masang ya ka kalinga fo ngale ka lo le golf mai e so ka lo nga ko inga ya le la bo mai tsa wa si wa lo suga ke lo le ko inga fo lo sunga le awa pe o ka unga ka le la bo vai ya tu ya se fulu iwa ka usanga ya o le si fo ka lo nga le mo ka ko kupulana tsala vo na lo kurikuri la kapi ya le la kapi wa lo fai si me le ale kele ka alonga e mafai lava foi ia ona fa manu ai nai lo lang sa le ia olanga fa sa ola le ngana isi live ela es furu iba ka usanga al ko inga ke e mai se furu iba ka usanga al ko inga le ngama lo mai le sa mo pena ya le na ona vanga na ta longa le fa ngor vai aso peni so vanga ta longa ngal man na oila pele le ai ta longa na ta jora as fru ibo tele tu la fitu malo la fa se fa por ile nei poi ta ya fa Musica malie awe fefe mana ya sivae Musica malie se mai ona tene Usumai la pese malie Ayata mai mai siva mai fatamati pausoso Le mai lua awale pao Jesu a imiti fala lolo Awala eta fali la pera meio seta mai Mexico Tata fiti mai sito e aina E lo omba tua po I uaita Ua le mawai la ma ono na fia si vai le mali e o le musica Musica mali e aue fefe Mana ya si vai Musica mali e
Annie Politiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Love at first sight is often cured by a second look. A popular song said, "I'd give everything I own for just 1 minute of real love." Deep down, we know we haven't really lived if we haven't loved. So if love is what life's all about, why aren't we better at it by now? Someone said, it's amazing that after thousands of years, we still haven't learned how to love better. Part of our problem is we don't spend much time practicing and actually learning how to love well. We seem to make time for almost everything else, and whatever time is left over, that's what we spend with the people we love. Remember, working overtime pays more because of what you're missing. The most valuable thing in life, time with the people you love. In fact, our greatest ambition in life should be to learn how to love well. You see, when people are dying, you never hear them say, "Bring me my money and medals one more time before I die." No, the only thing we want during our last moments of life is the people we love, because we know they're the ones who made our life worth living. The thing is, we can't learn how to love until we've seen real love in real life. Until I've been truly loved by someone else, I don't know how to truly love others. You're probably thinking, no one's ever really loved me without conditions, just as I am. Well, believe it or not, someone actually has loved you like that. You see, we learn how to love by seeing God's real love for us in Jesus. He always loves you without conditions. No person in history has shown such a powerful, pure kind of love as he did. And only he can change our self-centered nature and heart. Jesus came to show us what real love looks like. He's given us the clearest picture and proof of his love for us by giving his totally innocent life for all our wrongs. So how do you learn to love? You simply let Jesus love you first and ask him to take control of your heart. Then as you receive his real love and power every day, you'll start learning how to love others like he does, since you'll always be getting the love you need from him. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Suma leba lo chale July fitu ngal manau fa just mai le fenga le alo le Israel chan to Radio Samoa pia tatu tata no foi la matanga le ni foi pa yaso. Matalo fa tu le nei foi tai au fo la wa fionga le lo le I talo siana so longa le le aso tamai le aso na nafi. Punia jo sala va pe foi le sunga le o so sani. Ia ma ia le sala di. Yeah. Maria la so ya le di a o kankai. Pa ve a kanka. Ya. Eso ia on the city wa dia le sa ta bangi ka sanga. Malo. Mawanga I parsami. Io mai fu a uli fo. Io me amasangi le sa. Ya. Marco ngai ia follow pico ia. Ya. Umala sa. Esa. Ana so malolo ne ya. Ngama. Ia, ora foi malolo até o maso fa penge. Kaya moia oko. Yo, me ngai fa moia mako e. E mawar mako aso malolo. Ia malolo la isi e penga lu ngai. Ia ele pai kuwa wa kawanga. Pai penga lu ngai masani ai. Asa le. Malo fa taile to mai ta tunga wenga amatanga le ni foi pa yaso. Ya ala tatu amata o leo te loa ua whaafonga lea tunu mātu whalonglongo tima inga tā ua male au ngā mai le tai o le tātu malong le whionga le li paramia I le universite le pona I le nawa yaso a ngā manmana. Ia, te loa o le, ia, e wai, o te mo mole ua whalonga ua bebesi
kamikia onge kongori weske. Sa ole ne. Wa pipu ave vesi ho ia onisia ho kamikia onge nisia wa onge tomori o taulanga e fa atipuina na vesi. Ia mapai fo ia nga nga tam fo ia fa to on fa file mo after mo le wo wa ia wo tula e mai ni vesi fa pe ya fi ai fa na wala tunu lo tomori vesi ya ka lo veske le anga piko mo wa ngara ia le ma o lungo fo yo le au ia le la sa fa fo fo ia ile ase singa te te malo mala na kapenesa ia mo feiro ia lo te feiro inga le ana mo mori ia fe au tau ia ke ro le fe au ka o uma le mo matu fo made wa mo ni la go la yo dia unga ala ta po ima ia de se va ma ko o ku mo me au o so o le o langa le fa tama telefon makamiki fa pena ia ke mi ho e fe o ia di ia ai o le ta wale fi aule wa ba ku ia i ka mo to ba fo ia me sela oni so ko me kingi le wa mo wala ko so ani il ko ngol pidia o mai ku per ka ko malo made i me vone o fo fa vai le ka sa ngai ma ku ho ia le la por fa so o se so ani mo fa na nei to lo universite to la la ko long sa ia tere so ani le mo wa tu mo la tu wa tau fu launa tau sia le tu langa le mio pulea o mio nga tu sili ia va no fu me ia va pe we ka fu disi ia ka pura ngala aru ka u fa ia o le fa pe me ma senya ia o ka ku ia o ka ku mo na tu la le telefon ia ke le wo wale wo ba pe ka ia le to al ma fo fa ia wa ku lo mangali ia bisa lo merbe o tele I ma wala time in the boy le no le mtang benga leo I know fa longo le le feedback mai ni pa angal tar pokalame ma na fo twanga leo wa tambachi nei a ona fa ina na to records for ie I mtang benga leo e ono tapu ni ai ma ta ofia bando e mai ai fa forma mai fo ia ba no te lo se fo twanga le tele le ma fa na tu tambachi a ngam ia o fa tuanga ta ua na mai le o nanga tanga ngo leo wa foi la so se le tede a misela nga nga nei pa vai te mali wa isi a fa nga o mai ita tu universite ia wa sa I tu fo nga na na bi va se tupe ia ma ia mga bi la li poki mai o official leo a ma da li poki o le nga mo dia il fa bisa ia ia longo nga fa intara no fa ele lo longa karia le aru nga nga ma de ya wa longo nga le la pe o ia le ina nga la ku kamare fa misa yo sa le ia pe o ba ia ma te le nga nga le o ia mana mi ale mo le poti le a fa fo ila ta sanga fo ngai de ava ku e wa ku ngo ko ba u sila ia por o fo I Australia la to ko kala me pe o le kota ne si e o me umane tapa o li poki leo ai ava kula li poki o le ia morianga so tula kono ne ia de se tulanga le de mo pana o la te lo po ia fa fa ni tai foi le na no o le meta wala na te una ma po po ia te mai te pe fa tuanga leo o tulanga na ile te pena yo ni vai nga fa pena mbana o miela li poti ia ava ku ai mo meu morianga na e tolo fa mo ma lo va tai lo fiango tal tonu o le society lo ya samos tasi fo ile o tutino o ta o tele ma so soni tele tonu fo o se tato asnu o la se umi talu ona ya ile fo I a ona ngai samo ia mata pe al fi kuongo lo ke va vai tu I foi no mela I fa mo ngana mata fa vai de society le lo ia io termina piccolo di coqueringiro e samo so la ti ala tu sa una manga lu fo letto mai fa pito ia la lua imernate mio merde o ko kere loi ia o le uta wa fo le society le o ke lo le o le ato nga le limas fu tu sa nga society le u fa ilo
o le au mai I maswe au tau ala vai nisi ku ala tu mafutanga ia sa ko ia fa ngor vai o tau ala tu tiu te fa lo ia ma tau ala sila ia la tu tu la tu official le fa sila officers of the court pena o mai le sa no fo ia le fa sila sili le la tu symposium sa fa po se mafutanga ho nei fa le o le fa mana tu ia le fa sila sili ilo ia so se e te tauna sila I le tūlanga I le mamalu o le whaamasinonga ma tūlanga mo whapena I le lātou tiute o lātou official whaamasinonga. Kuna le tēnō isi mi tā upui pe tā upui o mo tangi o palota. Lea, a misi ani si o tā upui o whaamasinonga pe wā fia I ma whainga whaapokiki te tonu. Te peile wa fōringa mai wa e se lo I ho ele o le lanu moana, e se lo I a lanu mumu. O nga wako e pe ua whai papena a ia tau ia I lātou ona manatua o lātou tiu te whaaloi o le tau singa o le mamalu o le whaamasinonga tau a po I le atoanga lima sūtau sanga pe o maureawa no ho le toe a watu e whaamanatu I roi e li matamata I roi I le tau o le lātou po ia masina sila le lātou ta iala po le code ethics e whai ena ngā luan ya ato no ta wana ole ato anga le lima sūtau sanga le ua whaino e toe whaamanatu ai ya I lātou tau meina le ato mai whaapito le ta ua le lātou pito la au o le ase silsila le uni lakapi fōle na longe I le tūlanga ia tamarasanga fōi lakapi au ngai tono Samoa ia o le ua mai le whaamtalanga fōi mai mtanga runga o ngā malo mtanga runga o ngā manganu o wa o le pokala mele o le lakapi o ngā maua le sa whanga solo I lalo le te inga le lakapi Samoa. Ia le lai mata watu I le whai unga ia ma le tāpena ngā mtanga runga. O le ranga lue ma le uni lakapi fōlen, whatu le vaiasolen tenei. Ele I au maia la se tūranga ho ele o fola mai po le ale le a wivia le a whatino ia le tāpisanga le a o ngā maua I lalo le uni lakapi fōlen. Ia, o te reiro fo I polea le sila ia e o pulea le tāronga nei le langi tūranga le uta oto mai ia le atina ala kapito noa o I lalo le whamalu o le uni le kapi fo Samoa. Malo fa te mo le whalau te reino nei vaenga ia mo le whawhong mana tenu la matanga nei vaso o tātou. Iai, ala watu lava no. Lau tu tua fo le tenu ia tātou tala matala nei vaso. Pea tala vana whawhong mo le. O le u whawhong mo tani malo sa mo I ta longa si ua me mamakwa a malo ta kurenga I le tau sanga fau. Ia ise au si mato te le amalanga mai Melbourne Australia. O le a whaia la tu whaalinga ho I whaapia fia le vai aso o le Messina Festival. Ua whaateleina munga la tātou tunu e pe ona au mai se ripoti la tamai o le ofiso le tau. Whaauaua munga la tere a mata nei masina tau ia Oktopa. E mau mai e mai fu I mani lapta inga le ofiso le tine mu. I le whaitete le so ona whai o afi. Fu nei I tonga bau I nei le whaamue whaamamae whaatoa I whaatoanga. Ono le sa e ngā rua ngā rua ngā fui mūma ngā rua ngā rua I nā I whio anga samalai uluma o pua le tau te peina fu inisi o mū I nā I tonga bau. Ua whaatantal no nei le whaonga o wala teknolosi. Mai aso nei whaamoe whaatino le fuanga lea I le whaamoe la whaonga I no o wala nei. E palota mai o te uta mai I nā I wha. I le whaala tonga le whaava malo fia ngai ma tūlanga fo I whenga wha te mokalasi. Ia ma fsosani hoi nei ave I official whenga palota. Le lai o latu sui e malanga mai e wheroa I ma sui whai pura tātou whonoa o whai tūlapon. E whata tōnoa ma mai nio latu whina ngalo de. Tūlanga le o whaonga o walaria teknololos. E palota mai e o o au mau I atu lui whafo. Ia o te rosa avano lei. Wa le sa whaeroa la vai nisi o whaato sino le palota le lua o lua tasi. E sa whapea tupu le lua o I le palota le na umanei ia. A le sa ta pena te uteungo le tūlapo no pa inga palota.
au te ungala na le tu fa so mo ni mai tua le tu te pena tu ba ia te lo te pena tu ai apa pe e amatalon pa no te mai o tu risi pa no te le so e fa ngai ia pe na te pa ilang e o no ma te malanga mai nei e pa no ta ia te lola o ko le wala ia tu langal na le vai aso de avanola le si fa te no pa sa in fin ngalo ko si pe tu le parmen il fa ngai no i wala fa ona po nei alo le tino la mai mama la fa fonga fa lo tino mata tu tala na pa tala tu la valu e le tai nei po o yo le kau nge ma to le tai o ma le tau sa mo le am ta ne beso o le vai ngai tau le so mo polum sa vai e u tia se vai ngol langi au ma ti pu ni se vai nga ai fa ta fo isa vidi ni si o taibi o sa vidi e ma lo si o le tua loa lo fa pena no tia e pesa mo ma o mai ia o ma ti mo ia fi ele tu no ini si o taibi ai o le vai nga i le tau i le ripoti le tamai mo le raso ta au fa se lo tu le solulu o le ai ti mo pu ini si o vai nga ma sa vidi e fa ta ini si o taibi a stofia nga ia tu le sprayle o le ale le wing o le tau ia se ivanga na ina i tim o le fa fonga mai tatou tala le ia so tu nga fa wa mo ngala no le le fa so fo ile pa ma le mangu fo le lo fo no mo ngala ia a o le te fa fonga mai te bai ma le tu fo i o le na i tim o kimula ia ele kimu ia la po na ni me voi pinga pa uma ia ko uma okay kama i mo ho le pinga mai la sau ia o le ia ko uma ia sau la wa ki le nga pe ma pa ai pe o ba ina na tau le fa mani no mai i le tau le ia so malo mo wanga fa mani anga showers of blessings ia nga pengi kimu fa pe na ia ka piu ba ia ku pe pa umai fa mo nga na ka ma ia nga o ngar paru sabia ano fa tele to mai le ta tu ngar wega la semana lo nei sa mo ia na lava le fa tu lo so fo tu fo moltato no ia ma la semana lo so ja, man wil voor je aan het vai aso nga ranga pe au te vai mer tu san. Te lava, ja, le fionga ngal mana tu marwa tanga vai tipi o tanga vai su el tanto roi de samo i pia. Ja, ma taru tata no ngar ne fo taio forward na fo watu tatu tala falo tele. Taru tala mai samo pe tala July valu le taio ne wo mal tebi o famu dianga o aso fan now. Tolu fitu tasilima iva tolu telefoni matala mo famne angos fana ole aso se fulu ne o kuso wata to o dialo mo fana no dungal tanto email on air at radiosamoa.co.nz lo pai fon fangal tanto Facebook mari YouTube ro Samoa pa de baba tel ta famne ngale email famon mo le ngal mana ia o le whaamanianga lea mo le taule lea ia Quinton Brunt, mai lona tina o Sylvia Brunt. Happy 13th birthday, Quinton Brunt. Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. God bless you always. We love you, Tintin. From your mama Fia, mom, dad, and the whole family here and overseas. Happy birthday, Tintin. Tato telefoni le nei tai au, talo fa malo le sui fua. Malola va soi fuota vai. Talofa. Ja, maar sui fua. Ja, va tu fa manu nga las fa o se tamtine le mai tai le onita te salika. Ja, nita ja ole aso nei wa to yele fas fulu iva o to zanga. Ja, fa tai le lo fa maleanga le ole li nita zanga I te lo fo ai mai mo oi. Ja, fa lo fa le li ima fa manu ya te oi. Ja, ai mai se lo mo boy o lo la malo lo ina ia au wala bare tau singo sia fa nau ia ma ulu tina ma do te lo fa te le atungo oe ma lo wa so fa nau le so ia alo fa mai na yo tu angane ia leu Australia
June Mani ma Christian ia me se fo ia ko po ma te whanau ia se whanau ia te o saia ia o te sao i venda Riley ma Priana ia ai sile lava lo whaanga o lo tinale lunga telefone o solo au ta sarika ia nita ia whaftai te re lau tau singa ia tea ia mai se whanau whamanuia le tua ia te oe malo waso whanau le so ia o whamanuia na tapai mo le so ia manuia lo waso tapai ia lo whato mo o lua tai solo au ia le lei manuia fo le nei tai au fou e le stafa mo le lungo le Facebook ma le email fo fa bol mo le ngal man Amanianga lungo le Facebook mai a tupu pe nani Whaamani atu le asa whanau o Rejoice Wheo Maia. Whaaftai le atua ua e au le mai le se fulu iwa nei o tausanga. Whaopopo le atua nisi tausanga o ale whianga iai ma onga usi tai mātua e umi ai le soifua. Alo whaile uma mai a papa manena. Mai se o tuangane ia waki pe nani ma se o uso o teli. Whaasilsili ai o mātua o liu ma tupu. E manu e tele lo asa whanau. Le si whamanianga le emaili, le si whamanianga le wala en mai lungo le tātou YouTube, whamad mo le Okay. Le la tango te pētil whamanianga le lungo le YouTube. Yep. O le whamanianga mai pele whaalili, happy birthday my darling niece, Cecilia whaalili, Melbourne, Australia. Blessings and many more happy years to come from me and Nana. Ke nese, taupa o God bless, manu e tele lava i alo wasa whanau leso. Whamanianga mai tātou emaili lea mai a au kuso fialelei. Whamani atu lea so whanau Augustin fialelei o Mangele. Wa atua i lea so le iwa o na tausanga i lea so sifulu le masina e ono. Ele tausanga lua afe lua ono. Alo whangia lea tuolo na ola tupu wae. Ma ia tō anga i lea onga. We love you son and all the best. Lots of love from mum and dad and your whole family here and far. Ia ole whaamanianga le nai mai a au kuso fialelei. Tāru whamanianga manaore nei fo i tai au fau, ia. O le tāle pese ea fo i... O ie kako wā, le se whamanianga. Ia, okay, le lei. Pese whamania tuale pūlenga mana whenga renga rede Samoa, mana tāra pukalame malo le tai au. Asa whanau nei aswa. Manu e tele o tau wasa soifua. Tues fuloro. Kena bam. So
Tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Lunga tātou awala abita vale e la fo nei vaenga o mai tawati e taimile nei o le ua te le vave fo i le pisi a lunga le tātou south a le tātou north no le mai tawatu mai ai o Rosedale a ngai mai I le North Coast on the city bound wa faisi ma mafa le traffic a mai sela le sawa nga alu wifo I Gravel Road alu wangi le kako Apahaba Highway fo i o le mai tawatu faisi pisi I le taimile nei o Constellation Drive alu wifo I ngai Sunnyside and Tristram Avenue mai tawatu ta avale wa faisi pisi mo tātou o Nera Road fo I le taimile nei o le na wa pisi mai se fasol solo I fo I le tātou awala lau papa lunga le tātou State Highway se fulu maleono mai tawatu fo I faisi pisi mai si fo la ngai Flanai Lincoln Road I Henderson fasol solo ngai te Atatu Road patiki alui fo I lava se o fo I Point Chev ma St Luke's Road I le taimile nei o le taeao mai se fo I la tātou le anga iate anga iane lunga o le tātou Central Motorway Junction lena ia o lenai mai tau watu o faisi feololo poloka o loo iai Southwestern Motorway le taimile nei faisi pisi lava I Mangere Bridge fasol solo atu ai o ne hanga le vaenga lena Nelson Street ma Hillsborough I le taimile nei Dominion Road fo ilo mai tau watu faisi pisi ia aduange ngai mai Orange Street I le taimile nei lunga le tātou Southern ia wa fai lava si pisi fo I le taimile nei papkura saua iai I takanini o le tu maule pisi o loo iai le taimile nei Manu Kawalwaku Redoubt Road fasol solo aku I le vaenga lea Highbrook ma East Tamaki o le mai tau watu faisi pisi o ngalwakwa ia le Mount Wellington ma Penrose I o aku New Markets nei vaenga na o le mai tau watu ala mumu I le taimi fo I le nei o le tai au kapena fo I le mai tau watu le taimi le nei lunga le tātou State Highway lua se fulu Puinui Road interchange o le o loo faisi pisi mai I le taimi le nei aluangi I ngai Cavendish Drive nilisina o vaenga o loo iai lunga le awala apta vale Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Iinga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifulu tausanga lana au nanga. Lata te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I le iloiloina o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota I le telefoni, o ono walulima, lua whavalufalua. O ono walulima, lua whavalufalua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua, lima whavalu, o valuselau, lua, lima whavalu. E whaingo whielo o pe a le leilau wha aperitania. O tatala ina nei avanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga I le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fisosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whātasi, lua lima, ono fitu whātasi,
Betana iane ile upenga te whailangi. Info dynaspeak@twoa.ac.nz. O fia tu factors yon no ngā tupe uma. Ai asa tupe se whaipaiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ase tutonia lato Perkers. Mana au noa le onwa o, whalua lua, onwa lua tasi. Betanga iane ile trustfinanceMortgages.com. E ia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Toi 5 minuta lo tōna tāle o le tula e walu le tautua mo ane wili Samoa ma le pokalawe maru le tae au tātu i lona se fulu nei o aso o kusol tāra whalonga le lua whelua se fulu ma le ono mano whaftai le nei fwoi tae au fau le tino ula mai moma la whafonga whamaro ne mātua alo si fwoi tapena nei whanau ni kai au fau Yeah. O le whamasunga tāna i ona o le whalongo ke waka mo i ngei manonu le ngomere se fulu lua le au le sharks le ka alo markako o le peleki le o ngā kongo vasu solulu wa solulu wa malo o peke i moska sa o ia tano manga ya le marsunga ya fa bande so le sa o ri wanga lo ka o ka longa Australia ri mai pangi ka lo fai nga mau angi Australia ya pangi international rugby asinga mai e lo se mau kiri ia me nga ka ol me mau Sa ta ya fa vale fa mana tu mai. Ya au ta ye pela tala talonga na manu malo fo le automate ta ele Warriors fa manga ku mai si tama io e manu malo fo le au le automate ta na le Warriors sa ta alo nei Newcastle ile so to na in sem vai tuni o le weekend lo sulu es full fa ko fi ko ma ho au te vai fo le lo marka longa ka ko Black Ferns male au se ta lia Wallaroos yes sa e sika alonga makua maka inga fo ile asa okay Wellington maro si fo manuia o titi no to Wellington o no fa ina ni so mafu e tele sa ia msa po mango awala yo maro super seng yo awala ki o fa le tonu Wellington o no ni so mafu e nga kupua ia ole alavalo o tau tilo fo i pe male fitu tesi male lima le malo se le mafu ele sa ia fo i se time o le weekend so ole ala sa tilo fo ile a tonu le telo ni so vaengo wala ole ayeni la pta inga tonu lava fo i le taulanga i Wellington ia ona ole tau tilo fo ile ia mautino le saunga le mu mai se fo le fatino ina ngalwenga ila tau oelo mata i tuina ia vaenga le tau fa la ia natura sa le ia le fa manatu le tino e tau tele to anga tatu fa fa mano stino se au nga mo tatu ma we pang fa pe fa malo skingo ku ma ko ngi ma wo mano si on ele e fa malo stino tanga tai male le ia mo ia io so ma tu nga fa manga ko ya ko e ka wo kile fa malo stino fa ka fa malo stino fa ka fa malo stino malo se ya mai te Asawa. Pele ko ang maskin. Na, mai lo fa malastino so matado, tala mai sa mona tawara nei va so kakobo. Iya. Lunga. Sami lo nga ilunga tau au. Iyo. Iya. Ai kau fa mafana ko saya malulu. Iya, o luma, nga luma. Iya, kas. Tau au malpakua, yang ai lo isu. Iya, luma. Oh, lu tuai luma. Iya, lunga loa. Ya. Al kafa. Asafa. Iya. Luma. Aya. Aya. Lunga. Yo. Lunga. Tawi lunga. Fau. Aya. Macala tau au. Luma. Yo. Aya.
pe tafa. Yo. Aya. Ya. Liu Maria lesi pizzo. Papalengi ah. Aya. Yo. Hai. Yo. Sekunde. Baile mang aya. Ya luang yang ai rumah. Malol fa malolo sile nei tai al tato fa malo sino. Ya mana vai totono. Mana vai fa fo ya ngamolo mama mana vai tono. Ya mana vai fa fo manuete lava singole nei asa soi fo ya. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. Tātou mafuta mawheroa i le nei vai o sa fau de amatanga fo i whiau mga luenga usi mai alau whaafonga. Wa taunu i Samoa se au malanga o sui o le whaalapitonga whaavao malo. Mo whainga whaate mukalasi ma whesoa swani i tautua o fisa o whainga palota. I le wha moe fia whelo i atu i sui whaipule o le pāle mene o le tunu. I le autu, e whaatala noa masa iri ni o lātou whinangaro. I le wha o ngā ino wheso ta inga wha teknolosi wha o na ponei. E pālota mai ei o tātou tangata nuu. I lātou o au mau malala i atunu i whafo. E peo na si le fia, o se tasi leo suinga na fola. E le vaenga wha upu whai o lo tūnei i le wha tau tei o le malo. I wha ato sino le palo ta tele le lua afe lua tasi. Peita ina mai ele paya ingas furufitu o le pale mene, e le I wha tino ina lea fuanga. O le tatala i o le palo ta mai fafo o tātou tangata Samoa e au noa ma le tau malanga mai I Samoa e palo tai. E le o langolongo ina e nisi o le tunu, e au fia ima le vaenga wha upu whai o lo angai nei le malo. Ai o le palo ta tele ia au kuso, o le tausanga uma vai leana te talaide le sitala mai fafo o tātou tangata, e anga waa e pālota, peita I sā malanga mai lava I sā moa e wha mai ai, nisi o ai e inga e pei o le pueina leo ata. Le asolua le vāso nei u wha moe amatai o na wha atara noa, sui ma malu o I tū malo I le pāle mene, ma o se vaenga mua leo se sā ili ilinga, a le wha laptonga o whainga wha te mokalasi, ma whesoa swani I ofiso o whainga pālota. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Wa whaaria se ripoti ala newspaper o le Sunday Samoan, o le ua ave le official komisio whainga palota, tu si wala ulia I sui whaipule uma, e whaatatau le malanga mai o sui o lea whaalap tonga whaavao malo, e whaatino le lātou sa ili ilinga mua po o se feasibility study. Wa whaailoe le official le waa I tau, le whaaua waio nei tititi munga e palasi, ai malosi ai munga lai le masina le nei o kuso, se ia o atu ia o ke topa. E peo na si la fia o tala mua le li poti o le tau, na whaelo ai o le masina o uni, na amatai o na whaiti ti munga e pau. O fua ali o ia winga o le tau e peo na fiai Samoa, manisi o moto o le Pasifika, o se mu lea I se vaenga o tonga vao, ia fio anga o sama le ulu mapopu o le whaai unga o le vaiaso. Lea na nati atu I aina ngā luenga vesoa swani. A le pūlenga o le tine muma ngā luenga la veai, I lo tātou motu I savai. Wa ave ei le whautuanga malosi a le pūlenga o le tine mu ia fio anga. Whapea nu utula lata ia ina ia tāo fia le susunu ina o le laufanua mo whāto anga. Ma tāo fia le susunu o taota malapisi. A wae ono tū lai mai aini whaalave lave. E lamati ai le saunga le mua le soifua o tangata. O fio anga o sama le ulu, pua patamea masa le aula, whapea nu o loo so atuai. Wa ave I ai le tu alalo, e ngā lulue ali I mawhaipule I le mata I tuina o tūlanga wa tūla I mai. Ma whai I ai se ngā luenga, e lango atuai I le tāo fio nisi mu, o le tonga vau e toi tūla I mai. O lo wha mawina le vai temi whapea nei o le tausanga I luafe ma le valu.
na tu lai mai e fo ini mu te tele, I lau whanua o fio anga o a sau mā opo, a o mā losi e fo I mu ngā lai le tau o le El Nino, ma wha tāma I ai wha ato anga I le nā vaenga o le motu I savai. E tu sa ma le lua afe eka le te leo le whanua nā a fiai I le nā mu. A lumana ia I nei reisi lua vai asa o le masina le nei o au kuso tau nu atua I le aso sā, le aso tolu se furu o le masina nei lava, le ua wha moe moe a matai por kalame o le vai asa o Messina, po o le Messina Festival. Wa wha I loe viso ta inga I lunga upenga ta wha I langi. Le wha mautu ai o le malanga mai I lo tātu utinu o le au malanga o se au siva to tele, mai le ai o melepone le stete o Victoria I Australia, e wha fia ma whaia la tu wha alinga, I le vai asa o le Messina. Wa wha ingoina le au siva o le Latine Polynesian Academy Dance Group, o nisi o alo ma whanau o Samoa. O stasi leo au tu o le vai aso o le avano ai e malanga mai o tātou tangata, o lo wha mautu malala I fafo. E mōri mawina por kalame pe o siva ma pese wha leanga nuu, ato ai maisi por kalame, ma avano ai fo I alo ma whanau na soifua maola ai fafo, e sira I a tātou tu manga nuu, malona wha atinonga I Samoa. E lua ni wha fianga lea au siva, o le awhaia le teimi o le Messina Festival, ma o lo langolango ina e nisi o pisi nisi to tonu o le tātou o tanu. O tausanga o mawai le vai aso o le te wina leo wa suia neilo na ingoa, sa malanga mai e foi au siva mai fafo e fia, ma wha alawi lo atu I le tanu, a la tau fo I taleni e ui o lo au mau I fafo, ai o lo la tau wha oro ola I pea tātou pese, ma siva wha Samoa. O lo iai le wha moe moe le au siva mai me le pone I Australia, e whailo I atu inisio au nanga tū maoti le tanu, ma whaatiro ai fo ini foa I mo ia au nanga, e pei o le sosa ieti o le kanesa, ma le wha laptu putonga wha vae o le ngase ngase o le whatungao. O le whiwhiri ai o le wha ululunga o le wha laptu putonga lo o ati na eina, le tā alonga si ua me mawha Samoa, e a vea ma pelestene o lea tā alonga moa tunu o malo le taupulenga. Wa whailo ai le fionga tu au Pepe Jerry Warwick I le lipoti le Samoa Global. Le wha mautu o le tali malo le tātu utanu o le tā miusanga sa ili siampini, a malo le tau pulenga le tā longa si ua me mawha ia mati, o le tausanga fau lua awhenua fitu. O se tā miusanga tā ua tele, a wale a avea fo I mawanoa sa ili eitanga ta tā alo le tā longa, e anga waa pe qualify, mo ta alonga le Olimpeka le langi e whaia le I Los Angeles I Amerika, I le tausanga e lua o lua vanu. O whailo ai foi le Palestine o ta alonga si ua me mawhalo tātu utano, o le tausini onga le tausanga fau, o le a whailonga I Samoa, ma le a toanga o le valu se furu tausanga, o le ta miusanga sa ili siampini, I lea ta alonga malo le tau pulenga. O ta alonga talua nei atunu o malo le tau pulenga le na whaia, I le ai o Glasgow I Skotilani Peretania. E lua pine a Samoa na mawai, o le pine aulo ma le pine siliva, na maua mai ta longa si iu o mea mawha. O tala I o le amatanga o le nei vai aso soifua. Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga iane I le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu, e siri le puipuia na I lola tonga fitia, whai nei lola utui ar fulu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu, amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu, amo.
Malol foi ave tavale nei time o tai o fo fa mo mole o le ua mo foi nei fanau la ngala mtanga nei vai aso se e o fai fo i awala lo kolosi nei fanau so o fa so ina la tavale ma ave fa mo moita mait ma dia la to a o nei foi am tanga ba so ta tu yai ta tolo malanga mai no shoa ngai mal taulanga o kilani for city bar northern motorway around Silverdale poloka mai nei vanga tai outflow le mai Tato Poloka I Wairau Valley, Takapuna, North Coast, City bound Northern Motorway. Lesia malanga mai tua le osa mai le tua North Shores Fulvalu, Green Height. Poloka lai titi lavan pasi mai Green Height on ramp. Flow le mai lai pisi pasi mai whenua pai whasoro mai Hobsonville. Link mai Fulvalu Fulwono around Westgate, Poloka, Royal Road, Poloka, on ramp, Lincoln Road, on ramp, Poloka. Apena po Tiara 2 on ramp, whasoro mai Rose Bank. And point sevelia ya banga poloka na city bound se fulono afe mai lo se fulu le tano la faisi pisi o le around Mount Roscoe southbound la mana ya la flow mai fa solo mai on hanga awara la papa afe mana ba le lo se fulu ala pisi la flow pisi for la flow mai Massive Road on ramp Punu Road around Lamby Drive Malilinko se fulu southbound lo se fulu anga southbound State Highway 1 Pas poloka nei vanga o tai au. Malanga tu nei sautanga taulanga ki Lani City bound State Highway 1 pasi mai Drury pasi poloka pasi mai Papakura Takanini on ramp poloka flow le mai tatu poloka I o Tip Top Corner Mount Wellington and Alice Lee Penrose on ramp vanga poloka na nei vanga o tai au. Lunga na wala le se fa lavo tu mai waka ko tai le foi taimi ole tai au. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Pagala tamale talo le tau malo fa tele tonu la mai mo la fa fonga nei time le tai au lua se fulu ma le tolu te va tu o ile vela le Samoa le so malo lo nei mai ai o le Santa Maria so nafi e tu mawinga awa o le tau e pa o timo ni so time lang le leifo ni so time tu mau lua so ma 52 degrees Celsius mo ngona vela le Samoa ile nei aso fua lua se fulu ma le tolu e lona mawalalo malo se fo manuie pa angal tara proklame nenga te America Samoa fa pena fo Samoa no Facebook mari YouTube o le Samoa pena fo fa fonga mai e le fa mo tasi o no tasi matasi ma no la se fo manuie le nei chamo le tai au tatu va ai le talo le tau mo Australia fa tala fatu pa angal tara proklame so svainga Australia lo tara mafuta le nei tai au ma no la se fo manuie le la mo Canberra fitoro ele maru lu le nei taimi o le tai au o wingo le tau fa mo wina mo le amatanga va yaso fa so na awa o pa timo Chucky kilo ako severe weather warning for damaging winds o na manosi savili ni so taimi pa si maru kero la mo e Canberra iva le maurunga na maru fa mawina mo ne fa so fu fa tala fa malo le tino I melpone tara ma futa for nei tai au fa tala fa si mai tara pa kalamis futasi Olo ile malu lu ne va ngora tai ala pa utimu melpone matanga ne va yaso fut fa mo lu ngora malu lu te baba ya tolo ia fo inicio vaenga severe weather warning for damaging winds mo melpone inicio taimi o ne fo yaso maro le tino isini Australia fa tala fa ne taimi le tai yaso fa malu lu le ea le ini lapta ingal tulango ia la fa sona awa utimu malo si for sabili inicio taimi spruiva al morunga na le malu le ea fa mawina mo sini Australia e le ne fo yaso fua ma malo le tino ala papa au Adelaide fa tala fa le taimi le tai yaso fu tolu o le malu lu fa mawina fa mala mai tau la fa sona awa pa una wanga ni so taimi lang le fo ni so taimi fu lima morunga le malu lu fa mawina mo Adelaide e le ne fo yaso Brisbane Australia good morning malo si force for fitu le malu le air ne vanga o le tai au winga le tau Brisbane la fa sona awa pa una wanga lang le fo ni so taimi los fu lima ai ya voi ka fefe morunga na le vela le fa mawina mo Brisbane e le so
Mawai atu se fultasi le marulu o le ea I Perth, Australia. O winga le tau I Perth, Australia le so le fasona na awa pa o timulang le leini so taimi se fulfitu mo runga le marulu o vaenga mana Australia mal tulanga I le tau fa mawina mo nei fo I asonga fua. Tama ki makaura o kilani no whanga whasalango Radio Samoa fitu e le marulu nei taimi le tai awa vai atu mana e susuru mau le lawa te atu le puaoa. Sa ia ngepi ko ngu o tatu whasalango I marukau sauti o kilani. Tu mau winga le tau le soi awa olang le leili tau I le nei asonga fua sifulono o le maununga o el marulu fa mawina mo okilani e le nei fa iaso tai au pe au lia awa olang le leili tau sifulono maununga le marulu wainga yon tuatu awa opa o timu le tela wainga o okilani la so lulu fa son awa olang le lei pa unai wanga la stofi manas for radio lang le leili la stona I pa o timu ile aso sa fa mamonga o mana tu ina mai la mai tau nei tema le tai au Faiste fuanga I ta penailo a inga mololonga. Tala noa I lo a inga I le mea I fai pe asi I tiele vai au ta folo fali. Tu au meta au e sino fuanga saunga le mu. Ma fao ngā se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male e sona o leona toe tu lai mai o ia fianga I lo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taime o lolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Asa maroro nei sa moina mai ala sa tamale asa nafi mal fa moina I tama o mai sa mo fa moina manuela sa tama mo tau. Ya se fa kali mako wa sa ka ma pe o se tema e ma tau fa nem sia taru tala mai sa mo lam tanga nei va so te fa sa la wina mo pe tala tula se fu mo de lua o le so mo fitu po ana nei. Tala valu tai an tai mo le fa pongo taru tala mai sa mo na wa fa fonga. Wa se fia fo e taru tala mai sa mo so la taru fa te talila wa la fa pe le wa ye le su el fa la tonga le la tau te se le ma ba ai. Fa ngai na fo I o vaenga fa te konolosi ina ia mawhaio na palo tatu I fafo ele mo tino peke ua kun whenga palo kale so nei ua seki mai ia wala no inga la fa per tulanga na ia o te lole te lia marwhewhia tatou lo la lampa pa au I fafo mai o Samoa ia wala ngai kaunga ke le lalu Samoa whani palo lo wingo le tala o le pasi se fwile tongi le valele ya wa ko foi ai si foi si vai ngala I or wa ko foi si vai nga ko pe o ko pe ma nga ya lu al pa lo kolenga ya le fai so vai nga na la tara fa te tali va vai ai fa ftai o le fa no atu te le foi si tamo sanga si wa nga ua me mafa le la te malo foi sa mo le lua fe lo fitu ma na ia te le foi tama ai ngo sa mo ma wai na ia vai nga ma te ngo fie te na ia vai nga fa no atu ele tulanga lo ile atino pele Samoa le wa se fulfitu la te anele tula valu se mai la mai mo la fa fonga tato mo fa Samoa la mtanga nei mai aso E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. O oe lava o le atu whaamanusina. O le atu whaamanusina e tāua tele I tautai awa na mawalunga le sisinga I le vaa. E o fōfongia o na o le vave ma ua maua. E ave I se tangata ua filfili alo ia I se tofi po se ngalue. O upu e whaavivi ai se tangata ua si tia e se tūlanga le lei ma le mawalunga. Whamalo le tawa ta, ma ua te tawa I lava, wa o e lava o le atu na whaamanusina e a inga ma le mamalu I whaleoporu. O le atu whaamanusina e le o se atu na whaatautuli. Manuia lau whaasausaunga. Yup, yup. Mai manu, se I whaila, talai si o unu.
mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tole, e ka ano furi vai ungol vai aso. Aya, wai anga o mai so. Le leila, manguia ka no. Ai fai se se falo mo morkingo e mo mio ile so fu. E a fia maisi, pe a e levea, ma lea mawhai ona e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa I le acc.co.nz. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. O fia afistau tama I whaamomoli Samoa, ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga la foina whaamomoli le waalele. Air Freight. Vili mai alvin I le AR Customs and Freight, I le olua tasi valulua, lima tasi fituiva. Olua tasi valulua, lima tasi fituiva. Monisi whaamtalanga, mai ainga. Lua se folo mole ono wa tele tulai, valule tau mo le Radio Samoa, nei mātua matata uma momoli. Nai tamaiti la ongara nei tai au, malo le ono sai, to ona tai lunga la wala. Pese la moe, tia maa.
malo poto. Tau mawhai nei on a po. Tata mei a pēr tawai tau popo. Eleni, Eleni, a whalai whalei sini manongi. Eleni, Eleni, whakale sini manongi. Pai tali oe, is pai nai pai ai. Fai ai ai. Whaatau alosi whai malofa. O le manatu e o matou polonga. Atasi I matasi tai tau I le langi. Wale I loa e le au angelua o I ai. Eleni, Eleni. A whalai whalei sili le manongi. Ai ai. Ori masi ma whawea ma puaa. Ele ngatai le tau ngatai ti wasaka. Tau ma whai nao leo ma mawha. Ui a tata pēr tato isi a tingi apa. Eleni, Eleni. A whalai whalei sili manongi. Ai ai. Ai ai. Sony.
Waino mawhakekanga o le tai au le tautua Radio Samoa te luas putolu I leiva asunga fua le nei tara pokalami masani ma le matanga renga leo te leo nei tu alalo ma lamta inga lo mai matanga renga leo mo le saunga le mua tātou te mari ura tunu le whanga sa tini tu mara wasi ki ashu pai ma fonga o le komisina o leo ma le matanga renga ya whapenara whai loa fo I te la vaenga tāua mo le tātou tunu I le vayasa ma le vayaso ya maro se fomaria la whanga tu mara vau So I fu moria na dita lo sukuta vai fa pe fu tato wale sfasa lau. Mo di vinga ia mar fa le tu I lava na puo le nei tai au. A lo mo le malo si tato te mafuta ia matato to I fe lo I fo I lungo le ea ia le tato por kala me masani fa fera tato tunu. Ia wa fo I lo fenga ia I malav singa fo le nei tai au malo se fu moria malo fo tawata. Malo whaftai fo I le whantas mai le tāpua kalamere nei fo I tai o fo ma ua lefta mai astasio sau ninga fo I ia whaulu fo I nisi o alo fo o le tunu I le mtanga rengo leo Ia, sa le lava le sau no ngata vai le nei tai au. So se fulu I la to yo mai tono le tu malo a county simanaka. Le ana fai ele mato fa felo inga le nei tai au. Yo wesi sina mai pe ko ro kula ka mama pe la we ata vai. Very nice. Very nice. Fa felo I mai la to ya ve fune nei ava no mo la to lo fa funga me nei tai au. Se mo wo le ava no. E fo I alu mafana o lo tam fai fo e fia o sia le tulanga I nunga fo nganu nga I lo te lele so sani mo la to. Al fa taile la vai fe lo nei alu mafana Pacifica. Alaia. Ai mo lava te vai e le o lava e mana mi e per to te lo alu mafana Pacifica to no tanga lo nga le ye mo nei te. Ni se vai ngana pisiel matanga rengo leo le fai ngana vai aso la mata watu ta vale la vea mata vale le tu pe fa tu leo tu marva. Pa te vai tolu va ngale na fia vai ngale. O ta vale wanga oi. Ta vale o so no sao sao. Ma le tulo mtanga luenga leo le na vai le weekend la vai fa siti lo tatu ta vale la via. Le fo ne ta vale na via ne ta ya le ta poloka mai o tatu highway 20 le ta vai la fia mo le tunu. Ia al mato tiro la vai o fa siti lo tatu ta vale fo I a fai wanga oi le ta vale fa mo mo. Awe te tam fai fo le fai singa yo inga la matia le sei fo la tunu lo tele ono lo vai le te mi nei e singa nga oi le ta vale a o le o lunga la wala o fai asi sao sao fa tu lo ntanga lu nga le wati le so ono fai lunga la wala ia ma tu fo ita vai ele na o ya fai na le tunu lo tele morta tu tunu lo kata tu ta vale o le me pito sili le ona ta ua fai ni alarm ma fai no lo ka tono ta tu pa ta tu mota po fa ta vale fai le tu langa a le si vanga pito sili ona ta ua by insurance o lo sai ka vai o ba no yellow ta vale pe fa langa ina fo le te mi nga yo inga fa so tu la fo la tu lo fai fa mo medical events no la wala fo le fai ngona va so le si manga pise mtanga renga fai si lo tu la vai le weekend ta vai e la tu le na ma lo la tu so fu lo fe wa ia tatu ta vale lungo la wala yo ni se la to mal tuofo e la to e le mai fo le ngas ka se fo le mai fatu o le mai suka a lo le suka pe hai fo suka te le fa fita o yo na tupu wai a le lava le malolo yo le stanga te alwa mo lungo la wala le no vai e mo lava le to tele a se foi numera e mafai ona pui pui le vai nga le uma mauru se fua I lungo tato o wala lua o ila to lo no fo na ila to yo la to fale fa mo le vai de tato tenu si yaki na yo tato ainga le o lo ye ni se fa la bla no to mtanga lo nga le ila to ma bo fo o ma li ana no fo na ila to no la to fale ma to fo vai ta orta fo to nga la to a fa ye te no fo inu mamao ya tu mamao a yesi solo ainge si le te fia mo som tala bala mai a fai au kilani mai la tala mai e ma fai ona ye ni tanga ring pengo ki e te vai e si aki mfa mautino o lo sa ngole mu la to al me pito silon ta o le ye se fai ma si akina la to sa ngole mu na si mai ngai mana yo tele na mai foi tuanga ma tu ala lon tanga rengo leo me yo tau fa mata ulunga online yeah me se foi yo black me yo zulunga fa mo modem o fai si fa tupu la ira vanga le te vai a le ngana lo fa ngai nei lungo ta tu penga te fai langi fai ya si ma mafa fai si ma tu ya leo o te fa tai le tu no leo lo tali el fa tuanga ai lo se vaenga o fa mata o si lungo ta tu penga te fai langi wa ai se official la tala tane ya te oi e fai lo fai tio o mana tu ta vai o lo pumoni o lo ia ni so ta tu no o le ana ta fi en tanga luenga le fai le fa mata o mai sa mo pe fai le fa mata o mai Australia ai ko yo so va le sa
pe saula e sau i fufuanga le ainga pe te yani a ua iai lo le lipo kilo e fa mata o mai fafo e ke saula fa ka de kule le tatua e tatua malevani li a mai sa o ave o lo kama ave fa ia murianga ya o lo no winga e iai le fa i tenga tatua tunu e tonu fa ia vaenga le no na lua o le fa fefe fo le po le fa wa o le blackmailing o le winga o le vaenga wa iai se vaenga wa e sasi e lunga le penga te failang whaongaro le stangata e whawhiwhi oi. O loo whaisi malifa i le tūpā o li i le telo te mita vain. E whailo e matama i ta i lunga le upenga te whailangi. E ofo i le tūpā o tinam tama i ta i o loo a whai na le vaenga lea. O le whailo a e ma se tasi i lunga o le upenga te whailangi. Whai se whai ngā wō. O na whai leo nisi winga fo le te tau na whai e lunga le upenga te whailangi. Mau alo ka ngaka la se aka fo le se video po se atana pui. Saulo ma le whawhewhe whai mai a le kongia ma le whawhi. O le a whasala lau lunga o le internet i e lo umalalangi te le i o le whawhi tau ni le lo tupu. O lo a whaina i le lau te lo tātu tunu. Whaai tete i vaenga e te tuina i lunga le upenga te whailangi. Whaai tete i e la tau lua te whailoa i marua mafuta. I lunga le upenga te whailangi. E whine mua loko e su e lau pāanga atawa. O kongo al wharesai mo el pāanga mo. O wharesai. Malo whaftai o lo whawhonga mai nei mātua fo i mbore tu maiti la o ngare nei tae au. Le whailawha ngaro le tātau longo mal whamanatu. Saunga le mua tātou uma nei whanau. E masi fo na awhaka awhare la ko. Io o le vaenga mo mo e where tātou vaenga lea. Wha malo i tātou ave pasi. I tātou ave no foafi po trains o taxi ma upers. Wha malo le tautua le tātou tunu u ia e mana tuolo tau saunga le mu. O i la tau fo i nei ta vai. O lo fi ave i a alo ma whanau. O lo na winga mātua. Wa ile whanau ne te utua i la onga le nei tai au. Wa ile saunga le mu le whanau te tono tātou ta vale. Ia lato fusi pau mano foa ta vale le whanau. O lisi vaenga pito i silon ta uor kolosi. Sa mua wha mora mole. Wha se 4 kilometer sa sawa ama whaiona tu ui fo i lano. Mana ia le awara saunga le mu. E pule i lato i lungo le kolosi o lo sava vani. Ai whaatali tātou ave ta vale fo i le lava le ono sa. O lisi vaenga o lo vai e pia male whanau noa ta vai o lo ia i alom whanau lo sa waina. Wha mona mole le te tauna tupu le vaenga a whai fo i wao o lo lima i lo walu. Wa ai se fo mai pe a whai o whai si onga o lau sasa fo i le whanau. O lisi vaenga o whai si polo whai a onga ta vai. O la se to te leo alo ma whanau leo mai ma vape. I te tonu a onga. Ai tātou te tilo i alo ma whanau i lalo i fosuma le fitau sanga. O lona winga mātua siaki a ato le whanau. Pelo i aini vei polo o whaonga i nei ula i lea onga. Whamuna mole. O le si vaenga pito silion tāua. A ma whai ona mo moli le whanau i lumo potu a onga. Whai a lea vaenga mono lātu saonga le mu. 5 minutele i tuwa lea onga. Wata tau ona i se tasi e piki ina le whanau. Ai a whai fo e sāwa vali. Tana no le whanau o ne tana no stangata i le masani e. Peso ona o se tutono sta vale ina ni ia fai no la to sang le mu i ni so ni ngatu la fono fa mo ma no fa te tere lo fa sa tini mo ti mai fo ima na te inga mar sa ngale mo le tuno nei fo tai au le lei la tuno fa fo mai e ai telefoni fa na bala we matanga vengo lo e fu lava ele me na tu pule tai me tai mia pa tai ta vai e mo o ti ata to numero tasi e o le numero le mo le fa la fa fo se io lo tu pule tai mi nei ai le o fa mo moli o le tatu numero le vala au le tanga le ngale le i se fa la o lo tu pule tai mi nei o la matia e lo sa ngale mo o le soi fu le tunu e ma se fo le fa la ngai no meto tinu o le tasi o limor tatu numero le mo le tanga le ngale le I lungo le upenga te wha ilangi po le telefoni foi. Ia ai li poti e so te vaenga. Ai le se wha blau wha fo sei. Orua tasi o valu wha iwa. E mau e le fsosuani mo e sa moa. Wha mona more le wha inga kolong ni ita vai wha mona more makiwa. E makiwa leo. Ai mau e le avanoa. Mo e sa moa e wha mamalama i vaenga o tu la fono. Ai me so la wo ya tau. Ai le wha wina tapor kalamita vai. O li ato mo ngalo wha so to fine ya vise. Ia mesi ana whanau. Lea la atu ua ia New Zealand nei. Whaimalanga mo sa momo atu i Australia. Whamuena tuto fina ia o rua mara whanau. Fufuanga whai. Whamomole atu mea uma ia ai alofa te le atu. Manuia fo ni malanga. Ia mana nei te au te vai. I sero ulale leile ni tai au. Whamuia le atu i whai malo fili mora nei tai au. Mesi le tātu o tunu.
ma o se vai aso fia ma le manuia ma le saunga le mu le lo fole tu tatu tu e felo ile so fu mo so fu mi manuia Tala vanga sa tini mol ta proklama nei fo ita fo mo na tanga nei verso mo ni fa ne so la fat tai te vai lo fatira so fu Vanga sa tini tu marva siki ashu mol ta proklama tanga venga le leon nei fo ita fo de tu mo de samo ta to ripoti fa mo wana wala nei fo ita Mava tu ngola wala le nei time ole tai au malo lon sai ava ta vale o tu mau na ye se vai ngolo pisi felo lo mai felo lo mai le nei tai au te pa vai ngole poloka mo le malanga le taulanga ki lani City Bound State Highway 1 around Tip Top Corner Mount Wellington on ramp and Annesley Penrose te pa na vai ngole poloka le nei time ole tai au City Bound Fulono pasi mai points of Elianga Western Springs te pa na vai ngole poloka le nei vai ngole tai au flow de lele lo se fulu Pisi like Titi Lava, Poloka like Titi Lava, Pasimo Dominion Road on ramp, Pasimo Hanga Manaya, like Pisi for Ile Luas Fuala Malale, okay, around Lambie Drive, southbound State Highway Luas Furu, Panavanga Mai, around Wairau Valley, Takapuna North Coast, citybound Northern Motorway. Lai Facebook ko nei vang o taiao a tabari a lo foi ma lo sila nei foi taiao. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, fa New Zealand, to pela for my mo ai. Upolo sa baki manono ang lima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. I'm off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Milicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Sila ia itanga le tine o le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo tene tene o so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo Popo le tua
Pave kagamaille Habalite Expressin uot toi faaman afa minuutin luottoa talo oli tulla Eva poikalamme manuelle täällä voidaan Samoa. Saanut ei mua tato telefon sun asia yliman laupia maille peselle. Fulitua mai la upele Lagona le fanno a tele Sa o manatu e tu mau Anusa lava foi se não Radio Samoa.
Tasilima iwa tolu amo. Whatalwhatu mai a te roni sila nei tau o tangata to mai whabitoi me tau patino tau tangata tau tasi po privacy experts wala tola pata ia o tu aingo mata tio ata patino e whaonga ina ua whaingo ina nisi o ni mata tio ata mata itu po perverted classes o whailo ai se lape o tu la fono ini sila whalil tamata e Professor University of Canterbury Arnett Mills o nei tu aingo mata tio ata lea e whaingo ai o mata tio ata ta mai po smart classes o me moni o se masini computer yo folinga le tu fa se ele masin po ata masin po leo loudspeaker ma vaenga fa ta mo ina fa tino o wala fa te kono losi ale ai ese uma lava e te fa ngai nai o faiala na pata inga o amata fa ta wini tu ya le tu ai ngo mata te ata o ilo ya angle camera classes ele na le ivas futala le tau e fa lo are ke mat se tau o yele manatu o ate le atu le faingo fiona sa fia e tangata na ilole a matitiwa tole tu aingo le Metas Ray-Ban. Whalia Mills, a wha peo no foina ere matitiwa tani tu le le patino le so soni ai mo tangata e ye a fianga tumau. Ai fa tu pla io le lau lo wala ngai ni atu ngonga e ye itulanga po e nai fali lo lilo. Ato tangata tu tasi. Mai ta o fo e ye fa mo ngai mfai. Ona po ina tangata tu tasi do tono supermarket e CCTV. Ai remember nino e lema fai ona yese manatu e po ina to tangata to tasi nei matioata iso se me feo yaim. Faria Mills wole pe o telefoni fa ave ai po smartphones e mara mia le tangata si ilunga. Mole po ina ata mai longo fia yesi. Ai le po ina se ata po se ata video. Ai nei matioata smart classes e mo fa po ina to tangata e noa malola to loina. Mai ta wa ia tu ni fafo e mata upu mai alava na fa ilo ina fa o ngai se se ai nei matiota e au fia ile pu ino atu tangata di tono falta elen ma tangata fa o ngai nei matiota fa la tala te tama tai matina ino fang fa tele ma pu ino la tu wata matu ina lungo o wall of so tenga la tele wa ia te tonu ngo Mills o tu la fono mo le pui o tangata di tasi ni sila e ye ona vai vainga pe au mai lo e wala fa te kon losse ma fa ona fa ave ia ilo tino ono tu la fono o yai e te ula iare pui ngo tangata te tasi mai I fa la tonga ma company e poina iata ma mea e fai ai ele o nga fai ma fa matalanga o tangata te tasi e aoina e isi tangata te tasi au te menei o le professor e tu la fono business I University o Aukilani ke hana kona sekara o yala nga fo I se visile winga I company e nga o siane matiata ono popolenga ele o tangata te tasi e te wau e whaonga ina se sene matioata poeta ai o kampania whaatinoni o wala whaatikon losi i le whaona mawhaiai o na latu wha maopopoina vaenga tero whaamtalanga I me whewa I tangata e whape o wholinga pe whape I fwoi wholinga ma mionga a tangata lau tele a whae te mana tuane o le ngānunga whaaloia ua peo staff o ngat paka manisi o mata o pe maratu o le a veo stasio whaana moloia o se whātung tumunga leo mo e mitinga to e tō mānatu teisen lava o lo ia ni sila nei o matua I wha vai vaia wha au ngasinga pelu ma mawhatia le ngone e latu ngā luenga I le to tele e liu I lava malosi o se fo ma le lata e le kwata o manatu e la fwa I ngā luenga o se sa I ringo la ngona tele o le whaitau se lau ma se lau o lo ia sa langolongo ina le whaitau se fulu ma se fulu wha taltanoanga o tangata I tasi sa mawai o le toatere o safa I se whaatulangana maolungo nga pelu ma ne mawhatio mawhau mwharongona ngao I o se whanaunonga ngā lue o nore ma mawhatere o lato ngā luenga. E tu samale li potia le law in distress whatua mai o na lo miena o tusi ai o le tele o whaaringo la ngona sa whailo ai le amata mai le whiololo o le tūlanga maolunga o mawhatianga o la ngona I whaasoina whalo ngona atu tuvale ma le lau tele o le whaau ngase ona o le mamafo ne ngā luenga. O le li poti se lau ono se mole tolu I tu lau sa lo miena le University o ese au kelani le Auckland University of Technology e beona fa tupe malangoloina e fa vai aloia ni sila wo foi nai fa mtalanga fa momawina mai to se lau fits mole voloia nga lu e vaenga ese ma se fa sengana ese o mal malama I fa tel tenoanga lo loto ma fa mole voloia o langoloina ili ungo le fa ringolongona
Ilo ia sa whaatala tala no ina le whaailoa le loto lo latu le mautono I vai ingo le whaatinonga le tū la whono. Ma whaalungono le atu tu vale pe a latu lo ina le whaingatai, whaia whaatinonga e tu sai mali tā ua le latu ngā loinga. Sa tala noa tātu tala estasio lo ia papalangi e leo mana e whailolo na ngoa, talo nei sa I whaali ai ana mwhaina toi ki tua le wati o le lo ia o se ngā ruenga lea e muli ai sana whai unga e ngarue ai. Ua whaamaoni ia le Tomatai Minister whamaranga inga Erica Stanford o tālo sanga I New Zealand mo visa mo mātua e maranga mai ai, o rea whai e whirwhilinga whai whasosoro e fua I te mitonu sa whāto ai ai e amta mai a November. E li teminei o I lato e whai loa whanaunanga mo ne visa, o lea whirwhilinga e whai e tono li te tonu masina te wala mai sa pālota, ma tui nai le telo tālo sanga I se tūlanga le mautonu o le umia whātutiki ai. Ai lalo whātino fau, o le iwas fulpaseno tālo sanga uma o le a whaiar whirwhinga, mai le tūwha asolonga o teimi sa whāto a ie tālo sanga. Ai o le vanga tero tālo sanga o le a whāwau pēr o na whaiar whirwhinga e te wala mai le pālota, ne ia ausi ale lua Felim se lau ava noa I le tau sanga. Pe on whaali ai Stanford I le astonai. O le whātinonga fau o le a ave ai le wha mua I tangata ua mai alawa na whātele tali mo le whaitu tau sanga ma tau sanga, a o whaawau pere whaapale ni no le wala wa vanoe whaamatuina mone visa no whamau e peona maurunga tele mana o meina. O visa no whamau mo mātua e ese mai ei lea I vaenga o visa of Soswani mo mātua bo parent booster visa le whaatanga itanga te sitene New Zealand mana no whamau e au sia I mana onga I mwhaiona langalango ino lātu mātua I o lātu o tunu e malanga mai ai mo pēmita no whamau. I lalo whātinonga fōu, o le ale to e te tongi ai fōu I e tupe le tongi whao popo le tai lua tau sanga, e to e whāto a e la tu tā sanga. O le whātinonga fōu, o le amtaina wha maluina lea I le solima o ke topa, I le whirwhilinga e mo whaia I le se fulu na mema. I tāro tā longa o le whaia angalonga o Blacks Neil Barnes, was au ne whawhitau I le power. O sana tala whaulaula lea, ina o tā ua o isi o nausa whaia angalonga wha longo tana umanga ma Tamaki Ellison, e mwhana toi tui ala se vai laka pia le All Blacks, ma tā alufa asana tau le isi o la usa mua I le All Blacks, ma nonu, I le tae au le suluru. O nonu o lo whaau lava na ta alu le whasu whatau sanga le matua, o whaelo ai le tūlanga mata ina pēr. O lana ta alu iai, le ua au fia I le au le Sharks, I le ta alonga ma le All Blacks I Durban, Afrika Saute. O whiri le Sharks, I le alo sa mo kiwi, o se lau ta alonga whaitau lia o ta alu I mo le peuli le no fōrau whaleu leo. Sa whaatala suai Barnes, o lo iai umanga I le latu au, ai a whaia le mwhano I toi tui on se vai, o le ata alo I Ellison, e te tawai on whafto aia le man malama o nonu. Ma I ta wai e matuai tele se whaalolongi o nonu I New Zealand nei malalo langi ato I le me ua whaia I le lakapi, pe ati tilo I lono matua o iai. O nonu ua vea ma se tamata alo pito sili o na matua o wha maumawina, le ta aloai le ta amarsanga o lakapi e frani au ta aloai le kalapo Toulon, I le tau sanga mo vai. Nonu fito atau nui Durban e la amatanga le vaso mawai ina u awa iai isa mata whaioi o se whaatong tonu I te mata alo. E o foi le kapiteni alu Black sa u pētu tui pilotu, sa whaate ia I lea whirwhiringo nonu I lona whaali ai o se whaamungianga mo ia I lea umio le teimi o ta alo pēa. O le ta alonga whaavevela lo na lua lea o Blacks o lana malanga ta amilo Afrika I Saute I le ta alonga mo mua lea I le ta eo le stonai sa manu malo I le Stormers tosul valu lo futasi. O le whaamanu o lia o le taua o le numero sutolu o le All Blacks Billy Proctor o matala I nere whaatoa mo le toe taliu atu I le All Blacks o le numero sifulu Richard Maonga. Sa fia le taua o Proctor le talo mo mua le peuli ma le Stormers I le tae au le stona I Cape Town e peona tau tinoi le whaia aunga Dave Rennie munmuliane o le onga. O le a fianga e le o loa I le teminei. O maunga ua mawhaineo na toe awa noa mo le fiflinga I le All Blacks ina ua mai o na talo ngai lua I le lua vai aso mawai. O ta aloai mo Canterbury, le ta musanga NPC, ma le ta alonga nafi le sa fsoswani ya Canterbury, I le toi whao eso le te tau le Ranfurly Shield mo tako, I na wamai ala na whea ngainga sa ta aloai le ta musanga au ia pani. O le tau le elimsi mo le ono ta alonga whaitau lia o ta aloai mo le Blacks, sa le iau fia le to fasu wha mo mua le o Blacks, o lo iei nei Afrika Saute, ai sa wha manino Rennie, ai le tua New Zealand mo Afrika Saute, e whaono mwhai na to e tāpai nā tia maunga pe a whai o seisi o na numero se furu o whiwhia e whaamanoria. Ma ia whaari ai o maunga, ia leisi tama e mwhaona au inatung. A e uilea, e leisi me tā whiai Rennie ma i le sui o Proctor e maunga,
e ulava Proctor te mo ilo ngari tonu ole ni tua talana ni yaso manua le tunu ma le fafonga mai A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo toa tusi pele ono a fia ngō fielo mau tai lo lunga. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lau sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O fia tu whātasiona no ngā tupe uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tutonia lātou brokers. Mana au noa le onua o, whālua lua, onua lua tasi. Beta mai ane I le trustfinancemortgages.com. E iaia inga whāpitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust. Au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. E tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau. 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Ua taunu umailo reta I le fale. I le te au le tasi I le vave au. No leka, o fia sa ei ai. O le waka le kasi le vave au whakoa e kaungu umai le fale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le whale mai ma lo uso. E ke loa fo e cancer skenge ai lewa e mai fo I. Ngā ko vili wha koru aku. Mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo I mi skōrunga e vili mai lea. Ia ola o mo moe mōli mangawa si au whāngau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wako e mi fo iau masingi wha mo mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au. Wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani I le mapu mai services. Ua amata o na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e fafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma wha o ngālau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Tā lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha maa avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
tuina le upopoto na nei tae ao mai le tusi o fata oto lona mata upu e se furu. O le atali poto na te whaafia lona ta maa au le tama valea e whaano noa ai lona tina. E le au ngā le whulua inga o loa o le amio le hanga, au le amio tonu, e la vea ilea nei le oti. E le whaalaina e le li I o e amio tonu, al mana o e amio le hanga te ena le e ia. E mati vale wangalue ma le lima vai vai, a o e lima malo sia mau o ai lanto. O le whaaputu I le tausanga pevela o le atari poto lea, a o le moe ngase I le tausanga seresele ai saito le atari I le tupu o le maa. O whamuruia wailunga o le ulu o le amio tonu, a o ngutu o e amio leanga e ufitia ia I le whasawa. O le whamanatuina o le amio tonu e vi ia lavalea, a o ingoa o e amio leanga e pala ia. O le uapoto lona loto na te talia poloa inga, a o le ngutu vale e lafotu ina ia. O le savali le amio tonu wa savali marasaunga le muo ia, a o le whapio pio na ala e whaalia o ia. O le ua ngeno o na mata na te whaatupuina le tinga. O le ua ngutu vale fo'i e lafotu ina ia. O le ngutu o le amio tonu o le puna o le ola lea, a o ngutu o e amio leanga, o fitia ia I le whasawa. O le ino e whaatupoi misa, a o le alofa e ufi e soli tu la fono ma lava. Poi le poto I la ngutu o le mafofau, a o le sasa e te taule le tua o le o le isona mafofau. O e poto la tau te ua le poto, a o le ngutu o le vale, wa lata I le mala ia. O le olo le mau o na olo malo silea, a o le mativa o e maditiva o lo la tau mala ia lea. O le ngaluenga lea mio tonu e I ulea I le ola, a o le mea maua e le wa mio leanga e ulea I le sala. Boi le ala o le ola, o le tausi mea awa oina, a o le o tu ua le awa inga, wase se lea. O le o ufi le ino, waia te ia la ngutu pepelo, ma le wa faitala leanga, o le vale lava ia. O le tele o upu e le onge sori tu la fono ai, a o le o ta ofi ona la ngutu o le tangata potolea. O le laulau faiva o lea mio tonu, o le Ario City ona le leilea, o loto e amio leanga, e tu seia ma se mea whata waa. O lau ngutu o lea mio tonu e whanga ina I le to tele, a o e vale lea e oti I latou ina wale I se mawhawhau. O le whamaruia le li o le whata mao ai ngai, na te le whapopo I ai se tinga. E pe ona whaima mea e ata I le vale ina ua whaime leanga, e whapea fo I le poto I le tangata mawhawhau. O le mea matau I ai lea mio leanga, e o lava lea I ate ia. A o le mana o ea mio tonu, e fua ina mai lava lea. E pei ona mawai atu le asiosio, wa whapea fo I lea wa mio leanga ona lea ai. A o lea mio tonu, wa iei whawhae whawawau. E pei o le vineta I nifo, e pei o le asu fo I imata, e whapea le pai e wa awina o ia. O le matau le li e wha leva le vai aso, a o tausanga o ea mio leanga e wha aititi na ia. O le wha moe o ea mio tonu o le ori lea, a o le wha tuanga o ea mio leanga, wai uvale lea. Le ala o le li o le malosi lea I usa o ala taua mio, a o le malaia o e whai a mio leanga. O le wa mio tonu e le whaanga e tia lava o ia e whaavavau, a o ea mio leanga, e le mauna tō le nuku. O le ngutu o lea meo tonu e fua mai le poto, a o le laulau whaiva whapio pi o e vavae se ina lea. O la ngutu o lea meo tonu o iloa ia o mea mari e, a o ngutu o ea meo leanga e wha pio pi o ia. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
E mori whaatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai alingalinga Fusi and Sons mo ainga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangere. Le lagi
Otu, amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La we amu show so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whai aonga Pasifika mo lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, po si talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 215 Ovalu se lau, 215 Ua le rosa I fala bella Ua le lo le mea fai O le friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. Ovalu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiprera Avenue, Henderson. Malo whaftaile tino ule mai moa man whaafonga I le tautua riri sa mohaman pokalame malu o le tai au tātu iele matangora nei vai yaso. Aso fuare ne was furia yaso. Kusol tara folongo nei tau sanga malo folau maruia. Ya, tātu foi matua ma tātu umalama sa pisi pena tamai tile tai au. Relax. Ma whawe vela alko ko sa moa te sera moa. Ua vai ai lunga o maunga Ma fau ele Le masina Ua vai ai lunga o maunga Ma fau ele Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. La beina ule aurole. La tapululi pano e po ofea o e la umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo fia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 va fukuma Samoa wa undeyo Toa ualeva Wo tia sema Osia umea ula Aua pa mo imoi Tofatu itongi Ole a oti Tofa o ela udia Ole amava e neita ua
Tauanga fau, tauanga fau. Ole a se ulo uva anga i le au. Mana toa fisosoani musika o le tae au, le atunu foi tau toa fi malia foi fa toa malia maile nei tae au le pisi sa iei tātou, ia maisio le te penei nau nei whanau lea onga le nei foi tae au fau, a ke aku waka maiki i le tae au, ia pewa o makoe foi mara pisi o le tae au, lātou, relax la i o tātou, ia ma whaile leile puti o le tae au, ma na ia le nao se mele le tele, le whaile lei o le maru o le tae au, a le lei a foi le kako maru o le tae au, a seki foi kako le aso atoa, a fai na mamafa le tona ira nafi ia kau fa mamara ki kilinga i kai au si le ai fai mafa mana tua tu si ia lo fai kau fa balengi mai le kako ta mafa ia ona nau ina ia maua tato uma lo tu si fua manuia ia fa pena fo isi matu wola mana ia mare suro le la ia mo le vanoa fai singa savali ta nai o tato matua tu asen sino sa mo ia o savali vali ia a matanei ona e savali vali akuru mo le pusa meli ia koe foi mai ia malolo ia mo le malos koe savali lo le pusa meli e o peke o kai au o pasi mal pusa meli ai o akure si pusa meli ngale kala ku ia kafa pusa meli ngale au kafa ia fa so le fa pena ai nau ina ia fa nga le wa mana e marisuro le lai le o maruru telefo ile nei aso ia faima on sa ifoi fa fa marustino mo tanto e nga tele na mo tanto au fa tasi le fa marustino ma le lei o ta mafa ia ma se fo o vai no tanto o mana i tele na o lo fa joina la se fo malo loina healthy eat ia po ka ko me ai o lo e ta mafa mo ai ia fa pena fo ile vai no o le vai paipa io e a fa punga fo vai ma naia inu vai le fa punga ma naia ia alto anga inu le vai o telo tato e fi me o vai somali ia se ale somali e ngutu vanel taiao ia ai telefo na fa ina se fo mala loina ai o le fa tuina se fo mala loina o vai paipa o ia le na ia o nei vaingana na tu atu o tafale nei foi tai o fo fa mo mo dia mai le fa ungor vai aso mo tatou telefoni pisil tele o le ngato fontanga aing o tu lo fo inisio vaenga o kalesia ia msauninga lotu ia pisi tatou le fa ungor vai aso ia la fo o ko back in reality ko back a ko le finger wenga
ia na on sa ia paling ia fo ile weekend mo sina maro longa to anga de lotu ia ma maka fo nga faias fainga wenga la to na vanga na tatu fatul tali sa mo e mana ia vanga le wa fa pe fa la tonga fa ba malo le wa sa mo o la tu su ia telta no fo ile le ma va ai ia pe mana ia le fa ngai no le fa teng korosio ne vai taimi technology te pena i whainga palota Samoa. Ia e leo mautinoa pe te ua atu whainga palota le wai wai fua la foi. E le tulanga o le iei taranoanga o suia le tanga renga wha malo le wai Samoa. E le whaunga ina o whainga wha te konrosi. Ia Polytechnology and whaiona so soani ai. E le whatino ina o tātu palota. A me se tātu leno no foi atu nui whafo e leo tono Samoa. Amato fo olfenga palota le na umatu nei nam faiona restala tu tato fafo ai le ato tome uma walanga tauna alu Samoa e faila wa fingerprint ia mapuelo wata ia rafta umaile ola restala ia tarsia ia umai fo nei vaenga ia lo fanga solo nei taimi ia o mai amaia nei vaenga ia Samoa ia mai se atuanga por meola on ka ko lesi election la so mai ai ka mai ke le na o le mana ia la wae mato fo ia vaenga le ia fo vaenga le so se me ai le ma le o le famtalanga la o se vaenga le o le atongo fie mo tato uma walanga o le tongino le pase se talo i Samoa e faila palota ia ele ka ngo fi e tangota ia o le ka fo ngal fa ngol palota tato ai afa pete o mo i fo nai vaenga yo lo fanga solo Samoa afa be mai la wo okay fa mongo le sistema fa nga molfenga palota le sone o le leila le na ia ka kile lope foi nisi me tuanto ia vaenga i lele ai pe o le moltemine nei ia mo tato le ala le New Zealand Australia America mai si vaenga lo langi fa fo mai Samoa o le leo le fa o to o tato Samoa fa le palota ia o le mo fa to ne o ko fia ku nga ngai lo ko ngal pase se male ia wala nisi mea ia e le whaonga ino le system le lumana. Ia whakaka ko ilo ala pe a taru jitilo pe iai. Ia ai o talamai nai Samoa ia taru talamai Samoa ke o emsia. Ia o lawa isu i o le tanga luenga le a whamalo. Ia i tono Samoa. Tal noa ma a tiltilo. Ia wanoa em whaiona whaonga ina mo tātou. Ia, taru si le lofo le li i whapenao na waweo na whamautu mai nei vaenga na. Ia, le lawa i tala mai Samoa ia so uma. Ia so ta inga foi masui o tātou Radio Samoa i pia. Ia, ma wale tala ato le foi vaenga lo whangasolo i Samoa. O le tātou palota le lo manei na ona whamanatu le atu no o leo e sila atu. O lo whaiama mai a polls e whailo mai ai, lato na fsiringia, lato support, party. Ia male tulango iai preferred prime minister o vaenga o mai a fia o mai suenga pe a fai ai mo tatou o le olo whamanatu pe le maro le tino e taua tele le tulango whael tatou palota so tatou wanga le atu le aso fito novema o le asora na whainga palota New Zealand mantua la o le ua yesuinga le tausanga nei e le whaionto e whaela restala lua vaiaso ai le io o le taimi o le palota e tauna whaile restala lua vai aso ai le io o le aso whainga palota lo inga lao i le polvaso lona lua polon tolu o ke topa ta ofi umai a restala le whaionto restala stangata palota lo inga la taun whaile restala le io o ina le taimi na ia na sauni lo le mo whainga o tatu palota o lo whaunga ina i tono New Zealand le MMP lo inga e lua palota e whai i la lo system MMP e New Zealand e lua palota le tangata e whai o le palota e watulala o pepa palota o la ia o le suafa o le sui o lo tamo e mai lopi tonu. O lo palo tamo mora na ia male pati e te langolongo ina lau party vote. E lua i leo o palo te tau na fight. A fai sa sui lau tua tu si ina ua mai alfa inga palo talenta atu nei lono winga la tau na longo le ofiso fa inga palota o lau tua tu si wa sui ina ia ele ko reskala o lai o ke ial restala a o le tua tu si lafo i lau pepa palota. Ia le vaenga nei mana mielo tu atu sifou, wha mole o nei vaenga tāua o mai mo tātou. O te pena tātou mo le whainga palota fo i lele. E tāua le whainga palota wa o whainga wha te mokarasi o lo i nei. O lo tu mai lewa noa i atu oe mau ua anga waa ona palota. E wha leo ai lo tātou
mana ongalo iai ma le tatou ia te tau e palo tai fai pule tono le palemene are nei atu no silo lo tu ala matu no foi so tau wa tele lale anga tu tatou ya mo le fenga palo tolo lo nei o pe o fangu le al tatou pokalame au ringa le tau tele fai la restala ba te no ia sa o tu atu sila fo toilo pusa la pepa palota ia sa o lo tatou fai le palota ele aso fito november so ne ba ngana na le fa na tu mo tatou nei tai au le malo le tu ala vol taipi se o ku o last minute fa mo ka ko fai manu le kai pa na ia na to spulu iba mino tolo tala le tula se fulu to pa da mino tolo to le po kala me malo le tai au ala really sa mo tatu ele ne so force fulu ia so kuso ara follow up le lua fe lua se fulu ma le ono le malo le tu lo tatu ma futa e si va ngor ke lope to te tatu le fa mai mel pone kele lupo kala ni mala mala fo le nga fai singi ola ko ke topal ka usanga le ka nge la ka ule le si mala ba le po le ku e so po ma ku e po fo singi ka ko singi os ka dio ka kala ko mala ba le fo nga pe a fa fi fianga mal hours e le tai out ole toa uale pa e ua o tia i sema o sia me aula a ufa amo imo e to fa tu e ole a o o e to fa o e la dia ole ama ba e le ta pau sa ili se ta si e ta wana pau a ole a se ulo uba ai anga ile au e ainga ile tai mande umoenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tu malo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga o e sopa ole amma vai leta ua so eli lo ma pau sa ili se ta si e tau wana pau ole a se lo ua ai anga ile au se ainga a ole nei ua esi sole na ia whainga le pinga ngā loe ole atua le oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga ole loto ala ile tinga io o ile vave a pulo le sua vai so vai ai ale ai e ua la ole mativa oh
usu e oni whaimani popo e tau mawhai ai o se suawai e talo ai o lo umusu I lau tamapuna ne I pia ai se mea lava a whainga ta o le whaiawa e moe le polonga o le loto ala I le tinga e o I le vave a pulo le sua ai fai so faiva ai ale ai e ua laula o le matima Whaftai lava te sa mo le update o le whamai masalo le tausanga na nei te tala I le malai vale le whaunga West Sydney po le sifo o Sydney e sao ala langa nga o I Sydney a October le tausanga te atu nei au whalonga ala si o mātou ai ngoka o mai mā nga ia ka kala lo le malai vale le mko ala ka laka I me le ngofoi Malo whaftai so ngā Fred tok malantai nei whawhanga mai o Melbourne uso o la whātu le nei tai au Pela mai whawhonga mai nei teima na tai au, au ki lani, so se vanga o New Zealand, pena fo'i, so se tafora ki lope lunga na Facebook, mari YouTube, rore Samoa, pena pole tasi lima I vitoru a moi, au ki lani manu tutua oi, ta ato whamo tasi ono, tasi mal tasi Samoa, o la whātua jo pesele mali tia maa mai, o pesele on ta ato wha fo'i lea, more nei, asunga fua, mara manato la maruia mo nei tai au. Se moi ala e iloi mata o ai a whai ai a mea ua o ora Fesili whale ma whau na lea a o taola Samoa e lo ua tunu u pele tato pa ama lolo si pe ai le olala Walata mai ona toi le iloa e ni mata Le imama te le no tava Le ai so ule o wha ama whana whana Masila sila mai o le lani ua wa ai o mata Whanau mai le tuina nau ua matua ai nei o le anasa Si o ulana
Sabona watu no pele ia malia mai lau whaafonga nei taimi o le tai au wo ma le taimi tā te whātou whai o le tā malu o le tai au le nā mō le nei fo i aso ngafua. Whaafutai lau talo ma lau tāpua inga le fo i tai au manu ia te le lava le nei aso tu e whaasana lau wina o tātou telefou. Le sunga se ili ma lau pe atana se fulu ma le pokalame fifia mai le sunga tia whaila tusi tia mo le nei taimi. Stay safe, look after yourself. And God bless you to all the nature of many so for my Ulu
Ele tawafi afi ua o mai maletanpi Natanga e ngae to atasi ilo uafe afe Fia iai I o talane a uata o tole au lape Fia iai I o talane a uata o tole au lape Anu ia se iole o fia fia sa mole mole Ele no se fala ole fa apuna male mata ole Esena a iau au mai ele sau ole vale Lea sofo mai a Yesu Sei au mai so ufile mu Lea sofo mai a Yesu Pupuna mai le langi no ulo to ua militai Ele tawafi afi ua o mai maletanpi Natanga e ngae to atasi ilo uafe afe Fia iai I o talane a uata o tole au lape Fia iai I o talane a uata o tole au lape Anu ia se iole o fia fia sa mole mole Ele no se fala ole fa apuna male mata ole Esena a iau au mai ele sau ole vale Lea sofo mai a Yesu Sei au mai so ufile mu Lea sofo mai a Yesu Sei au mai so ufile mu
tapa au pe ata o tole au pe au Tafia fai mo tapa au pe ata o tole au pe au Tatele tata tuli pe fafamu ila upele Fa Italia oe pe fa temengese Sewa malini tele e ulava ina masele Whatalwhatu mai a te roni sila nei tau o tangata to mai whabitoi me tau patino tau tangata tau tasi po privacy experts wala tola pta ia o tu aingo mata tio ata patino e whaonga ina ua whaingo ina nisi o ni mata tio ata mata itu po perverted classes o whailo ai se lape o tula fono ini sila whalil tamata e Professor University of Canterbury Arnett Mills O nei tu ai ngō mata tiota, lea e whae ngō ai o mata tiota ta mai po smart classes. O ne mea moni, o se masini computer i o whoringa. Lea tu whata se ele masini po e ata, masini po e leo, lau speaker. Ma vaenga e whata mo ina i whati nonga o wala whata kono losi ale AI, ia se umalava e te whao ngai nai. O whaiala na lapata inga au amata whata wine i tua, ia lea tu ai ngō mata tiota, ua ilo ai o Anchor camera classes, ile na ole iwas futala le tau. E whale o loa kei mat, se tau o iele manatu o le atele atu le whaingo whiona sāwhia e tangata, nei lo le a matitio atu le tu aingo le Metas Ray-Ban. Whaalia Mills, a o whapeo no whoina e le matitio atu, ni tūle le e patino le fsosoni ai mō tangata, e iei a whianga tumbau. A re whātupula i o le lau loa wala ngai ni atu ngonga e iei tūlanga po e nai whalilo lilo, ato tangata i tu tasi. Mai e tā o fwoi, e iei whamoe ngai mawhai. Ona puaina tangata te o tasi do tono supermarketi e CCTV. Ai o le mema nino e lema fai ona iesa manatu e puaina ato tangata te o tasi nei matatiwata i so se mea e wheoa iai. Wharia Mills, mo le pe o telefoni whaavea i po smartphones, e mara o mia le tangata le si ilunga. Mo le puaina ata mai longo fia iesi, ai le puaina se ata e po se ata video. Ai o nei matatiwata smart classes, e mo whaina puaina ato tangata e unoa, Malo la tau loina, mai a tā wai e tunu whafo e mata aupu mai alawa na whai loina le whao ngaina se sea yo nema tiota. E au fia ele pu e no ato tangata di tono whalita ele. Ma tangata e whao ngaina nema tiota e whala talata i tama tai matina i no whang whai tele. Ma pu e no la tu wata matu i nei lungo o wala so tainga lau tele. Wa ele te tonunga o Mills o tō la whono mo le pui o tangata di o tasi ni sila e iei ona vai vainga. Pe au mailo e wala whate kon lose ma whai ona wha ave ia i lo tino. O no tō la whono o iai e taula i are pui ngō tangata te o tasi mai i whala tonga ma kampani e poina i ata ma mea e whai a ele o ngawhai ma wha matalanga o tangata te o tasi e aoina e isi tangata te o tasi. Au te menei, o le professor e tō la whono pisnisi i l'Universite o Aukilani, ke hana kona Sekara, o ia la ngā fo i se fesile winga i kampani e ngā sia nei matiata. O na popolenga, e reo tangata i tasi e te wau e whao ngaina se se nei matiata poeta, ai o kampani e whaatinoni o wala whaatikon losi, i le whao na mawhaiai o na lātu wha mapopoina vaenga tero whaamtalanga i me whewa i tangata e whape o wholinga, pe whape i fwoi wholinga ma mionga a tangata lau tele. A whaia te mana tuane o le ngāru ngā whaaloia ua pesta whongan pāka. Manisio mata o pe maratu, o le aveo stasio whana moloia. O se whātumutumunga leo mo e mitinga, to e tō mānatu teisen e lava. O lo ia ni sila nei o matua i whaavai vaia whaau ngasenga peru. Ma mawhatia le ngone e lātu ngā ruenga, i le tō tele e liu i lava mālosi o se whafo. Ma le lata e le kwata o manatu e la whai ngā ruenga. O se sa i ringo la ngona tele o le whaitau se lau ma se lau o lo ia, sa langolongoina le whaitau se fulu ma se fulu whaatalita noanga o tangata te tasi. Sa mawai, o le tō tere o safa i se whaatulangana maolungo nenga pelu ma ne mawhatio ma fau whaarongona
ngao i os whanau nonga ngā lue ono le mamafa tere o lato ngā luenga. E tu samari li poti le law in distress, whatoa mai o na lo miena, o tūsi ai, o le tele o whaaringa o la ngona sa whailo le amta mai le whiololo o le tūlanga mawalunga, o mawhitianga o la ngona e whaasoina, whaalo ngona atu tu vale ma le lau tele o le whaau ngase ona o le mamafo ne ngā luenga. O le li poti se lau ono sumari tolu i tūlau, sa lo miena le University o suenga ese au kelani le Auckland University of Technology, e bena whaatupe malangoloina e le whaavaialoia New Zealand. Wo foi nai fa talanga fa mo wina mai to se la fits mo rivolo ia nga lu e vaenga ese ma se fa sengana ese o mal malama I fa tel tenoanga lo loto ma fa mo rivolo ia wa langa lo ngoi nai li ungo le fa ngolo ngona I lo ia sa fa tala no ina fa lo le loto lo latu le mo tono I vai ingo fa tinongo le tu la fono ma fa lo ngono le tu vale pe ala tu lo ina fa ngatai fa ia fa tinonga e tu sai malita u le latu nga loinga sa tala noa tatu tala stasio loia papalangi e leo mana e whae lolo na ngoa talo nei sa I whaari ai ana mwhaina toi ki tuale wati o le loia o se ngā ruenga lea e muli ai sana whae unga e ngā rue ai. Ua wha maoni ia le tomai tai minister e maranga inga Erica Stanford o talo sanga I New Zealand mo visa mo mātua e maranga mai ai o rea whai e whirwhilinga whai whasol solo e fua I te mitonu sa whato ai ai e amta mai a November. Ele terminei o ila tu e fai lo fa na unga mo ne visa o le firfilinga e fai de tono le tonu masina te wala mai se palota ma tu ina ile telo tar sanga se tulanga le motono le umi fa te biai ai ila lo fa tino fo o le ivos fut paseno tar sanga uma o la fai le firfilinga ma ile tu fa solongo te misa fa to aieta sanga ai le vanga telo tar sanga o le fa wo pe o na fai le firfilinga te wala mai le palota ne ia ausia le lua Philip se la wava noa ili tu sanga. Pe on whaalia e Stanford I le stonai. O le whaati noa fau, o le a le aile wha mua mua I tangata ua mai alawa na whaati le tali mo le whaitu tu sanga ma tu sanga a o wha ua pe le wha pale nino le wala wava noa e wha matuina mo ne visa no whamau e pe ona mau lunga tele le manao meina. O visa no whamau mo mātua e ese mai ei lea I vaenga o visa of Soswani mo mātua bo parent booster visa le whaatanga I tangata si tēni New Zealand mana no whamau e au sia I mana onga me whaiona langalango ino o lātu mātua I o lātu o tunu e malanga mai ai mō pē me tano whamau. I lalo whaatinonga fōu o le ale to e te tongi ai fōu I e tupe te tongi whao popo re te ilo te usanga e to e whaato ai e lātu tā sanga. O le whaatinonga fōu o le amtaina wha maluina lea I le suli mo o ke topa I le whirwhilinga e mō whaia I le se fulu no mema. I taro tālonga o le whaia angalonga o Blacks Neil Barnes was au ne whawhitau I le power. O sana tala whaulaula lea ina o tā ua o isi o nausa whaia angalonga whaalongo tanau manga ma Tamaki Ellison. E mwhana toi tui ala se vailaka pia le All Blacks. Ma tā alu whaasana tau le isi o lau sa mua I le All Blacks ma nonu I le tae au le suluru. O nonu o lo whaulaula na tā alu le whaasu whātau sanga le matua o whaelo ai le tūlanga mata ina pēr. O lana tā alu iai le ua fia I le au le Sharks I le tālonga ma le All Blacks I Durban Africa Saute o fili le Sharks I le alo sa mo kiwi o se lau tālonga whaitaulia o tālo I mo le peuli le no fōra o whale leo sa whaatala suai Barnes o lo iai o manga I le lato au ai a whai le mwhano I toi tui on se vai o le ata alo I Ellison e te tawai on whafto ai le malama o nonu mai ta wai e matuai tele se whaalolongi o nonu I New Zealand nei malalo langa ato I le me o whai I le lagapi ati tilo ilo no matua o iai o nonu wa vea ma se tamata alo pe sili ona matua o wha maumawina le ta aloi le ta amarsanga o laka pia frani au ta aloi le kalapo Toulon le tau sanga mawai nonu fito atau nui Durban e la amatanga le vaso mawai ina u awa iai isa mata whaioi o se wha tonu I te mata alo e o foi le kapiteni alo Black sa u pētu tui pilotu sa wha te ia I lea whirwhiringo nonu ilo na whaali ai o se wha amungianga mo ia I lea umi o le taimi o tālo pēr. O le tālonga whaavevela lo na lua lea o Blacks o le na malanga ta amilo Afrika I Saute I le tālonga mo mua lea I le tāia o le stonai sa manu malo I le Stormers tosu valu lo futasi. O le whaamanu o lia o le tauwa o le numero sutolu o le All Blacks Billy Proctor o matala I nele whaatoa mo le toe taliu atu I le All Blacks o le numero sifulu Richard Maonga. Sa fia le tau o Proctor le tālonga mo mua le peuli mo le Stormers I le tāia o le stonai Cape Town. E pēna tau tino e le whaia anga Dave Rennie munmuliane o le onga o le a fianga e le o iloa I le teminei
o maunga ua mawhaine o na toe awa noa mo si flinga i All Blacks, ina ua mai o na taalo ngai lua, i le lua vai aso mawai, o taalo ai mo Canterbury, le tamusanga NPC, ma le taalo ngā nafi le sa fsosoani e a Canterbury, i le toe whao eso le tele taalo Ranfurly Shield mo tako, ina ua mai ala na whea ngainga sa taalo ai le tamusanga au i a pani. O le tau lele e limsu mo le ono taalo ngā whaitau lia o taalo ai mo le All Blacks, sa le iau fia le tō fasu wha mo mua o le All Blacks, o lo iei nei Afrika Saute, ai sa wha manino Reni, ai le tua New Zealand mo Afrika Saute, e wha ono mwhai ona toe tāpai nā tia maunga pe a whai, o seisi ona numero se furu fui flia e wha mano ria, mo ia wha ai o maunga, ia leisi tama e mwhana au inatung, ai e wilea, e leisi me tā whiai Reni mai le sui o Proctor e maunga, e lava Proctor e te moilo ngā te tonu o le leni tua, talanao ni yaso, manua le tunu o mani whafonga mai.